এবং তিনি মসভাও অধিবেশন 2022-2023 ni financial year ni budget house অনুমোদন মানানাই salary allowances pensions অবৈধ house অনুমোদন মানানাই এবং village committee establishment of village committee 7 amendment bill no 3টা কাশা bill budget সহকাই অনুমোদন মানানাই আমতাবক অবনি শাখাব কক সমানি সুযোগ বুঝাত নাই তাবক পুরানো যতনে মিলে ওই মার হাউস কম মারত নাই বরং মিলান আদম সাদাগর করে বরংরাং চেয়ারম্যান এই হাউস কমনা যত মেম্বার্স এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স যত ন প্রমঙ্গা করো তিনি যে সেশন और सेशन जे बिल 30,000 का पुलिस बिल पुलिस रूल salaries and allowances omni bill they Tripura tribal areas autonomous district council ni the establishment of village committee 5th amendment they Tripura Tribal Areas Autonomous District Police Committee maintenance of register or ordinary residence rules and Tripura Tribal Areas Autonomous District Village Committee administration 2nd amendment rules. Ulano ang sini borong menang chairman no belai kena ang hambai maya poro Damani bagi Himalaya is a sort of period time almost bill kabangma why sabai umhagi 30,000 mane obo thangnai chini अधिवेशन session obo salaijaka je sara India o je autonomous district council tomani umhagi oitihasik kono jagao almost kabang bill 30,000 ko Rajawani bagai yang belai kino proud feel makayo. Sini TTAD sini je live mau. Event sini TTAD sini je live mau wahino. Jeng kuno soal kono mahika musuh kebama bill ek sate 30,000 mane dugia ko. And ini zaman ke bill 30,000 mane kaisa oitihasik. So boni bagai yang belai kino Cina orang je Sini CM থেকে রমই চিনি এক্সিকিউটিভ ডেপুটি সিএম এক্সিকিউটিভ মেম্বার যত এমডিসি এন্ড বিরোধী দল নিছে লিডার্স তোমরা রবাং বেলাইকেনো হামাইমায়া করো বিশেষ করে হামাইমায়া করো যে তিনি নি যে ডেট নট তুই চিনি বিরোধী দল নি যে বেঞ্চ নে হইতে স্যালারিজ এন্ড অ্যালাওয়েন্সেস নিছে বিল 30,000 কা বনাং বেলাইকেন হামাইমায়া করো তাহলে বাকি এমএলএ जों সাইমন দত্ত তিনি যে মার্কেট দর যে এক সময় ওয়াক বাহান 30 থেকে 35 40 টাকা কেজি তমানি जों তিনি মার্কেটে থাকাকায় 400 টাকা নি কমে जों কোন জায়গা কোনো ডিসকাউন্ট মানে পাই চালানি শেখমায়া শুধু ওয়াক বাহান সিমিয়া যে হাউস হোল্ড মানে তমানি প্রত্যেকটা মানে ইভেন যে তিনি ট্রাভেলিং কাইসে জায়গা নি সীমিত থেকে এসে জায়গা থানা কে যে খরচ ও খরচর তিনি 3 গুণিয়া 4 গুণিয়া 10 গুণ বাড়ি থাকা যে এক সময় 2 দুনি সিবি ও পি জরা থানা কে 1 টাকা 2 টাকা বাড়া তোমারে তিনি 20 টাকা মারিও কাজে ও 10 গুণ বাড়া বাড়ি থাকা কাজে চিনি বিরোধী দল নি যে বেঞ্চ নে হইতে যে বিল 30,000 কা যে salaries and allowances no tin amo belai keno ang সমর্থন খাইও
hambai bomaya falu and tai kai soro je bill uthapon khaijaka Tripura Tribal Areas District Autonomous District Village Committee Maintenance of Register of Ordinary Residence Rules. O jagao o বিষয়না তুই আং কিসা কক সানামু সুগো তিনিনি ডেটো চিনি বড়গ্রব প্রায়ন টিপ্রাসার কাইসা পারানি সিমিতাই কাইসা পারা সেই থানা হাঙ্গাকায় ও কাইজাংমানি ইয়াগুলো ফোনো যে গরিব সারো গুসাইনি পারা যদি সেই থাঙ্গাকায় তিনি ডেটো বহাইনো আর ওয়ার বসকাগি মায়া এন্ড রেশন কার্ড করিনো কাজে স্টেট গভর্নমেন্ট যে রুলস ন ফলো খাইয়ে বুমাহিতে সামুচরি দং সাইমিয়া কিন্তু অনুসুলে সাইমানো যে মিয়া ফ্রনার কল ফাইকা খরচা বরংনি খরচা বুরিনি আনি কামিয়া চাইলে তুইচাকমা বিসিনি বকাইমানি 10 বছর থাকা বিয়াবাতা পর্যন্ত ব আরবার সকাল মাইয়া কারণ অংখা ব রাংরিমিয়া ভাবে আরবার সকালনা বাদে অবনো আং কুইলা খানাও যে বিসিনি পঞ্চায়েতনি ভিলেজ সেক্রেটারি থেকে রমই ব্লক নি যে এক্সটেনশন অফিসার থেকে রম বিডিও র রাংসান হইনি বাট অব আনি থানি বাস্তবনি প্রমাণ এভিডেন্স ভিডিও রেকর্ড তো করে দিয়াবা যে ব্যক্তি হ্যারাসমেন্ট নাকি তোমরাই বরং এখানে তো জমা কমপ্লেন তো খাইবানো হইতো কাজে ও যে বিল অবচিনি বাবে বেলাইকেন ইম্পর্টেন্ট যিনি রেশন কার্ড মায়াং তো আরবার কইনি বাবে একটা পরিবার 10 থেকে 20 15 জনা ওমাই ফ্যামিলি মেম্বার নাই তো কাইসা আরবার যে জায়গাও 5 জনা আঙ্কেনা চং সাইমানো আরবার খাগি মানো হিয়াবা ওমাই ফ্যামিলি তো আরবার খানা থাঙ্গাঙ্গাই বড় হ্যারাসমেন্ট খাইজাগো তথা বরং রাং সানো সমস্ত ভাবে বরং হ্যারাসমেন্ট খাই বরংনি আরবার ন কাজ হইতন যাবো এন্ড যে রেশন নি যে ফ্যাসিলিটিস তমনি সরকারি যে পিএমএ ওয়াই স্কিম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনানি স্কিম বহাইনো তিনি আন খুঙ্গ যদি রেনা থাকাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনানি যে স্কিম মতে কাইসা ফ্যামিলি কাইসার নগ রেনানি কিন্তু কাইসা আর চিকন সা নগ বাহাইকে 15 জনানি পরিবার দংমানাইবা এন্ড অল যে বেনিফিশিয়ারিজ র টাইম টু টাইম বরং जों बेनिफिट दिना बागै जे ऑफिशियली कार्यकारी खायना नांगमानि आबो जों खालामियां दंगो विशेष kai जोंनि जे विलेज कमिटि नि जे मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स और रूल्स करिनि बागै काजै ओ जे बिलति सामानि बेलायखना आं खाबाय खुबाय समर्थन मा खायो एन हामबाय माया करो তাই যে ওরা যে প্রত্যেকটা ভিলেজ কমিটি যে রুলস টিসা জাকা বিল টিসা জাকা অবরণ বেলাকেন হামাইমাই প্রো তাই বিশেষ কাই চিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিনি সিএম অনারেবল সিএম না বেলাকেন হামাইমাই প্রো করি যে বাজেট 2022 and 23 ও 22-23 নো রগই যে বাজেট তিনি পেশ খাইজাকা অমো বহাইনো ত্রিপুরানি সিমিয়া প্রত্যেকটা সারা ভারত যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তংনাই যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তংমানি আমনি কাছে ইতিহাস ঐতিহাসিক বাজেট পেশ খাইজাকা এন্ড সেই ইতিহাস ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি বিসিংতে ফ্লাইজানা থাং দङ অববচিনি অনারেবল সিএম নি বিসিংতে অবন বাদে आं বেলেকেন হামাইমায়া কর অনারেবল চেয়ারম্যান आं साना मुजुगो जे थांनाय 5 बोसोरनि बाजेट 5 बोसोरनि सिगाङाव सीपीएम कन्टिन्यू 15 बोसोरर शासन खायगा आ समयनि जे बाजेट एन थांनाय कयेक दिननि जे बाजेट जे जायगायाव दासिमखिनि फार्स्ट सेशन जे समय चिनी ऑनरेबल एमडीसी
সিনিয়র এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা মোশন যে কক্তি শাখা যে 581 কোটি বকায়া রাং তা বুসুং মায়াকু এডিসি হাফং মায়াকু কাজে orang mayak mani karon ini जों स्राय स्राय के साइमान काजे जिनि जे एडिसि नि जे बाजेट थांनायो एमन कोनो बाजेट गाहाम के खायजा करे राब खायजा करे जे गभर्नमेंट दंनायो आबर बरो शुधु बरो नि बेनिफिट नि सिबिन नाहारे लुकुरनि कोनो हाम करे खेना बागै बरो कोनो वान सगिया आबोनि बागै जे बाजेट खायखा आबो सुदा बरो गाहाम के आबोनो सुमुइनाय मालियै ताकलाइनि जे बाजेट जिन अनरेबल सीएम सारनि नेतृत्वे जे उत्थापन खालायजागा अरमाहि गोबां बाजेट दङ जे जागा 2020-21 आबोनि सिगां 2019-20 आबोनि सिगां रग अमाहि कुनु आबोनि कुनु बाजेट रमजा करै तथा बाजेट रमजा करैनि बागैनो जों दिनै एडिसि अमुसुक गेरेन करांना नाका गोबां गाहाम बेरेगो दिनै बाजेट रमजाखा विशेष खायै क्रप्स एंड हस्बेंडरी जेटा मेजर हेड कोड पुनि 2401 और प्रत्येकटा अरनि जे माइनर हेड जे सातकुट टमा जागाव जे प्राय 40टा मटन और सातकुट बाजेट रमजा कामनि सिगांना एमन कोनो बाजेट रमजा करे आबोनि याकुलो नुकजाखा प्रत्येकटा दप्तरनो जे मेजर हेड डिपार्टमेंट तमने आ जागावो ओमहाय कुनु बाजेट रमजा करे आबोनि सिगांनो विशेष खायै जिनि बर'रावनो विशेष खायै जिनि शिक्षानि बागै जों सालायो एमन कुनु जेटा ससियली शिक्षा माना बागै ससियली जों एवेयर ना बागै आगेनि गभर्नमेंट हो दिनै ओ हाउस गरिफानो साना मकलायो आगेनि गभर्नमेंट बर कुनु समय अमनते विवेचना खालाया वान सगिया एन बरियावनि हामक्रेनि ति बहायनो वान सगिया आउन बागै आमु कुनु समय कोनो बाजेट रमजा गया फियाबा अब पसिबल अंखा जेटा जिनि त्रिपुरा मथा एडिसि हापांगो सरकार गठन खायमोन यागुलो दिनै ओमाय गोबांमा मेजर हेड कोड 2202 एडल्ट एडुकेशन नि आन्दारो गोबां माव जागा बेडेक प्रोग्राम प्रोजेक्ट खायजाका विशेष खायो जागा सबसे प्राउड खायना जुगंखा ऑब्जर्वेंस ऑफ एंटी डोरी प्रोग्राम जे ऑब्जर्वेंस ऑफ एंटी डोरी प्रोग्राम अबनति जे बाजेट रमानी अबां बेलायखनो प्रार्थना खायो जेटा रमजाखा अबसासे आं कमनजाक दङ आबो जदि ताइखिसा बारि रम हागाय ताइसो हामका बिनो मा वानसगो तानो हिमाले एडुकेशन तो जोंनो पॉलिटिकली सकलकानो एंड सोशली बहायनो जों सकलजाक दङ जेटा थांनाय 100 बছর আগেरबो जों नुगो इतिहासनो पढ़िनाय खांखाय सारा भारत दौरी सिस्टेम नती अत्याचार खायजागो नारी रंगनि पुरो शास्ति खायजागो एंड रिसेंटली जे थांनायनि यूट्यूब चैनल लोगो न्यूज लोगो जों नुखा खरबसा बुखुक जो सबिदियो देबरमा बुंबाय गाबो दिनि बतिनि रां 2 लाख टाकानि बागै ब मार्डार खायजाखा एंड मार्डार खायबोनो बुथारि रिजाखा द रीजन इज दौरी सिस्टेम न परनो अवेयरनेस करै ए दौरी सिस्टेम न अवेयरनेस करै बागै इनि माइके चिनि बुरि रक चिनि नारी रक जे बुरि रकनो जों सन्मानिनारि कक साव जे बुरि रकनो जों चिनि हा आमा हनै हा न जेमन जों आमा हनि तुलना करियो जे नारी रकनो जों माइके तुलना रहुय जों सन्माननि दङ दिनै आ बुरि रक माइके अत्याचार खायजाक दङ गाजि जों दिनै जदि पहिलानि सिमि थांनाय 20-25 বছর এই 30 বছর যদিও एंटी डोरी
program rong no tui jodi budget rong tong khai chung awareness campaign khai mang kamu jini buri rong no sato pito khai mang chung kasui mang kamu tini obo khai jaiga and belakana hamai maya kono jini chief executive honorable CM sano bo jini omo hai wan sumung kotor tui jong mo hai ke budget nangma bagai and aboni side by side tai kaisa jeta bastop practically je gotna choli tongmono ang reference hai oroni Shapkut 22 major head 2202 adult education Neandaro minor head 800 oroni Neandaro the establishment of 9 nose 50 capacity child care center at the rate 1 nose in each zone oboje o jaga ke 30000 ka amro bang belekeno gorbo khai ang hambai maya faru tamani himalaya recently jung nugui tongo abo bo hai namai viral ni tongo social media rogo kharaksa channel boni bufa kotoi bai sakap jama bazai bo dini nomo maima jaya bo dini lama berai ma tongo boni bono naine ke bu kurui bono care khane ke bu kurui o channel bumuka sonjay debol ma mungkia kamini nor jotono nugbai khana social media rogo o mai ke chini Tripura channel rok lama lamtrung dikha sanai je jagao chung child labor ni against to chung khorang tisai tongmani jorabo dini o channel mai ma che angai lamao guru bima tong honorable chairman kaji 20-25 বছর আগে जों जदि ओ वानसु मोहन तुई जों जदि चिनि Tripura चेरे रंग ओ माहाय खायै चाइल्ड केयर सेंटर जदि एडीसी आम चायो संसा काकै जों तिनि ओ साल रंग नुना नागला खामो एंड आबन याबलो ओ माहाय बु जों गटना नुखा चिनि Tripura सारो रां किसा मिसा खाइतां काकेनो बुमाबु फानो साक नांगिया बुझि बुझुनो साक नांगिया बुरा बुरि चिनो आलादा भाबे तनै कोनो साक नांगियाखै माइचारियाखै तमरो गाजि बनि बागै ओ जागाव एस्टाब्लिशमेंट अफ 50 कैपेसिटी सीनियर सिटीजन होम नि जे काइसा बाजेट रमनी अबन बागै बां बेलेकन माया फरो चिनि Honorable Chief Executive Sarno, abon yakulo same ko tasingni je kogno ma sanai tini jodi goriloni bagai jodi sodorgor hum jodi chini Tripura sa am chayo Tripura jinoni bagai specially je sinamjak tokakai jeng tini umahai Busai gerei, busai bai kibi kelang tangzaka, bat thui tangka, randing tangka, bono kebu nainai gerei, omahai gerei rong jeng, doni mang kamu. Dini obono bahai no wan sugoi, bisis kai jin Tripura motha, edisi hapango phai, o budget no roma bagai, hai no hayang, sin honorable CM Sano, belekan hambai maya fer. And hangnai salo, ang belekan wano, jini opposition bench ni chin honorable MDC Bimol Kanti Chakma bo jebabe kok saka budget no tui o jaga সংশোধন খাইনা o mai khaina nai printing mistake tongo printing mistake no obo সংশোধন khaima no biaba major head court ni andaro omo unya kho omo ko khlai mangla ni je samaro obo to ngimi able je jaga bo birudi hinga keno je kono komno ki knowledge guri ke kok sara denangba at least preparation khai kaina nago preparation khai oporono sara nago bahai khai kaisa head court already central government hoite jongjak tongmono finance commission hoite jongjak tongmono o bahai saimang khaba aje borono gunmon ki dorkar birodi dol neta hanai aino house of high kok sake tongla and oro taibu ketal budget romjak tongo jini Major Head Court 2220 Information and Publicity ICT Dr. থেকে tourism no tui aboni setamai emon kono budget omja kare Tripura rajyo jotono saimono 3 ভাগের 2 ভাগ খা
ADC amchai and job to nisai tourist spot bahino ADC amchai no bango jeta tarpor develop khaije aku amano jodi develop khaikan kai ADC ini নিজস্ব রাং মানে কর্মচারী রিক্রুট খাইমা কামো কোনো দরকার আছে না দিল্লি রাং তুমনানি কাজে টুরিজম নাম ডেভেলপ খাইনা বাগৈ ইনি ও জায়গা প্রায় 200 কোটি মতন রাং রমজাক তমু অবনি বাগৈ যিনি অনারেবল সিএম সানা বেলাইখান হামবাই মায়া করো তিনি টুরিজম সেক্টর নো ডেভেলপ খাই বসরানি সালো যিনি এডিসি হাপামনি কাইছে থিনাং টিটি এডিসি नि কাইছে থিনাং नो वान सगै जे काइसा या बे सेमानि बागै एंड ओ जगह सब जोनल लेवल इनफरमेशन सेंटर सब जोनल लेवल इनफरमेशन सेंटर नि कोनो वान समु करे थांनाय 20-25 বছর সিপিএম नि आमार लगो भाई कोनो बाजेट किसा जायगा তিনি অবসম্ভব একটাই কারণে এনখা তিনি চিনি বড় মহারাজার নাইছিলই যিনি মহারাজার নেতৃত্বে जों एडिसि हापामो फेमिलि आगुलो अमतुई वान सुमनो तुई मा खाने आं खाखाय एंड ऑनरेबल चेयरमैन सर ताइबो सानामु जुगु जेटा मेजर हेडकोड 2810 साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम बा सोलर लार्टेन ओ जगह हंकाय थांनायो बुरान कम ताबो हंकाय रांग्रम जगलिया आं तीन ऑनरेबल सीएम सानमरो किसा नजरिना बागै सानामु जुगु तामनि बागै हिमाले विशेष खाय चिनि एडिसि एरियावो दंबुर हाय जागावो कारेन्ट उत्पादन खायजागो किन्तु एडिसि आमचयो कारेन्ट उत्पादन खायबानो ताको एडिसि आमचयो ओमफ्राय गोबां जागा दंवा जा कारेन्ट सगैयातो कारेन्ट कायसा खुति कायने हंगाकिनो 1-1.5 लाख रां सानजागो कारेन्ट डिपार्टमेंट नंनि को जे ऑफिसर दंनाय बाय काजे चिनि बरो एमएससी पिग्रा खांग्रा इनकाम नि कोन सोर्स करे आ बिसिङोसे जों दिनि कारेन्ट मायानि दङ एन्ड अल जे सोलार एनार्जी रिन्यूएबल एनार्जी सिस्टम दङ अमनो जदि बाजेट रमै बसकानि सालो जदि जों सोलार सिस्टम नो सोलार एनार्जी नो जों जदि चिनि प्रत्येकटा कामयाब जेरगो जदि जों आमनो सामुङो थेपाय मांगाके जानाय एन्ड बायो विलेज प्रोजेक्ट सेम और 2810 हेड मेजर हेड नि अंडर नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नि अंडर नो जेटा 11 नंबर बायो विलेज प्रोजेक्ट कल्टीवेशन ऑफ न्यूट्रिशनल मेडिसिनल एंड वेजिटेबल्स प्लांट हाउसहोल्ड्स एंड कम्युनिटी लेवल ऑफ रूरल ट्रिपुरा और त्रिपुरानि इतिहासो राज्यो बोसोर जराति बाजेट ना जाखा साइमिया हियाबा अमसुगले आशा खायो जे एडिसि नि जेताबो बाजेट ना जा तमाने अबरगत नसे गोबां बाजेट ओंखारनाय नै गाजा अमनि बागै आं खामबाय मायाफोर जिन ऑनरेबल सीएम सारनो ताइ जत एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तनाय जत डॉक्टर नि दंनाय रंनो और मेजर हेड 2225 वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ने अंदर जो हिजाब तमो 5 नंबर सिक्लाहाम स्कीम जे सिक्लाहाम स्कीम आबनि सिगां बছर 10 लक्ष रमजा तमनि हियाबा तागलायनि बिसिओ सिक्लाहामनि कोनो स्कीम नि रां रमजा गया अबनो बागै आं ऑनरेबल सीएम सर ताई डिप्यूटी सीएम सानां अबनो तै किसा बाजेट वानसनन बागै आं कयनाय एंड जे हनरियाम टू दि 32 नोस प्रधान समाजपति अब जों जतनो साइमानो थांनाय विगत 30-35 বছর समाजपति रंनो कोन सम्पानो सम्मान दिजा गया विशेष खाई राज्य 2018 बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमान यागुलो समाजपति रंनो तुई जे एकटा राजनैतिक खलाइका जे जायगा तिनी साना मुचि एपनो साना खलायो समाजनो राजनैतिक नि हाथियार खलायै बरनो पाटारिना हिनि सावै अनारिया मिने हिनि सावै तात पर्यन्त 1 टाका फाने रिया किबा एडिसि हापांगो
Tripura motha bubagarani netrite sarkar paimani yagulo jomo sombok kai kunumaka jeng samaj rani abo siniya boskangi bisiwo borno haino hai borno orang rome rina bagai budget to haino rome nar jaka and boskangi salo সমাজপতি সিমিয়া বলি যে কামি চৌধুরী তনারো নব হাইনো जों অমাইকেন অনারিয়াম রিমান হনে আং আশা খায়ো যদি যত লুকুরক সুবাই তঙ্গাকাই তাই ও জায়গা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অক্লুজ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তাই কাছে বাজেট রমজা খাবো Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Scholarship for ST4 students who belong in ADC areas. 4 কোটি শুধু যিনি যে ST Tripura ADC আমচায়ো টংনায়ো যে বিখরা খাংরা পরিমিয়া বরনো পরিনা বাগৈ অর বাজেট রমানি Apa belakang ang hamai maya karo, tay kasi tunggu jaga honorarium and pension to the Padma Shri Award winner. Tripurani itihaso rai jawafano se Padma Shri Award mane rano tak porjonto honorarium rinani bagai wansu mukri kona. Kiaba? Apa sambapungka cini guagra netrite TTDC sarkar paiman yaga jeng budget apra disana. কাজে অবাজেট যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নি সানাইর সুলকান নেনাইর যদি বিকাশ নাই তংখাকাই বিশ্বয়া যদি নাই তংখাকাই আশা খালায়ো বসকানি সারা অবাজেট দङ বড় বিল পাস খাইয়ে অবাজেট দङ টাইম টু টাইম রাং রহনা নেই এন্ড মেজর হেড 2215 water supply and sanitation or rain water harvesting structure obrati wang kise sanam jogo age rain water harvesting system in technology ni byaparo chini manoniyo former chief executive member Rara Charan Babu song saideman saimiya kiaba TTADCO Tripura mothani hapang sarkar phaimani yagulo जों tini or rain water harvesting structure ono tui je katal once mung tui je budget pass hemane obo belai ken chin bage kop kotor o jaga 2 কোটি rom jaga khiaba o 2 কোটি chin bage ena pia angobo sanamu chugo tamani bage himale jini Tripura amchai tak porjonto gobang hai amchai gobang ku jaga tongo tuima ningya en aboni bisingo gobang ma amchai ni bisingo ani amchai ni kom sawano pan nunga ani kaisa jaga tongo आज जागाओ थांनाय 2-3 मास आगेनि सिबि 2 बार मेसिन आज जागा हजाका 2 मेसिन काया बागे फेबा आरो कोनो लेयार माया केनतो अथच आ जागा 80 परिवार बसबास खायतङो आबनि साइताय लाई थाका वाइगाटिओ के 200 चिकनचानि तै नंगलाय दं ब समय कलेरा मानजा ब समय डायरिया मानजा ब समय मेलेरिया मानजा अबनि कोनो हिसाब करे थैमानि कोनो रेकर्ड करे साल प्रतिनो चिन बर थैमानिया तै काममानिया बागे সেই তো নানা ভাবে নানা রকম রোগ মান থাকে কাজে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম স্ট্রাকচার অবচিনি ভাবে বেলাইখেন ইম্পর্টেন্ট আবনি ভাবে অ জায়গা 2 কোটিনি জায়গা 200 কোটি রং থাকে বাহাই আঙো হাউজ সানানো সব কারণ যিনি ত্রিপুরাও गोबां महाय आमचाय दङ जेटा जों रेन वाटर हारभेस्ट खायो आरो नै दैनो स्टक खायो प्रत्येकटा नगद जों दै साप्लाय रिमान आबो साप्लाय रिना सिगां जों दुंबुरनि दै दंमोन से जों साप्लाय रिमानखौ काजे अ दुंबुरनि दै बाहायनो रेन वाटर हारभेस्ट इया फानो जे दैमा दैसानि हारभेस्टिं कमन अबन फानो जों साप्लाय रिमाननि एकटा जों प्रोजेक्ट खाइमान खामो काजे वन बागै अ जागारागो बाजेट दाइ दिसे जदि पांनि माखाय हामनाय তখনো যে অবজে বাজেট বেস খাইজাকা অবশ্যই বেলাইখানে কতর আপনি সেখানে যতন 00000 কোন আমল কোন অবনতি কোন বাজেট দিছা জায়গা কাজে আইন বাগা হামবাই মায়া ফরো এন্ড ও জায়গা তাই কাইসাকো মেজর হেড 2217 urban development জায়গা সিসি রুট নি কক্তি জায়গা আপনি সেখানে সিসি রুট এডিসিও কোন সম্পন্ন বাজেট পুরম জায়গা আপনি বাগै সামং বখলাই জায়গা এন্ড কোন সম্পন্ন আমহাই কার্যকারী বখলাই জায়গা কাজে সিসি রুট তামনি বাগै जों तिनी
Sudah municipality area pun nunggu apa? Tangan town area pun sini sisi road nunggu ni kelai apa? Sini ADC area pun tangan sisi road kelai ni apa? Actually, budget orang tu ni karena rang roh ni karena semua samun kelai dia. Belai kena hambai maya perlu. Tino pun budget orang apa tu? Jadi রাজ্য সরকার যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হিন্দু নেই যদি রাজ্য নি হামকাই নাই অঙ্কায় বরাবর যদি নাই অঙ্কায় সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস যতনি উন্নতি নাই অঙ্কায় ও যে বাজেট ন বড় অতি সত্য ন পাস খায় না নাই আমার সব বাজেট মতে ন রাগ আমার কিন্তু অবমা সারা ক্লাইও তিনি যে জায়গাও বাজেট নকে বড় সমর্থন খাইও হিনো আবার বয়কট বখলাই শেষনি চেঙ্গা সেখামসি পর তিনি বয়কট খাই থাঙ্গো বেলেখেন ওয়ানাবো বড় তাও ওয়ান সমুং তুবি আর ফাইতকা থাংনাই সালনি যে ঘটনার যে জায়গাবো যিনি প্র্যাকটিক্যালি जों যিনি এডিসি এরিয়া जों মকলবাই जों नुगै दंमोन अबनो जों एक्सप्लेन खाय थांथनि जे जागाव कक राखाय निजेनि बखानो खुलगै कक साथनि पर्सनल अटैक खायोनी बरो जे एलिगेशन तिसा माने अब तो पहले बरनि बेलेकिन जाया बहुमति राजनीति खाय थांतों जों साइमिया काजे आमहाय राजनीति खायमानि बेलेकिन जाया जदि को नों डेभलपमेन्ट नायंगै डेभलपमेन्ट बिषयनि तै कक साना नांगौ नों सैलारि एलावेन्स नों बिल तिसाइमा नुका नि एडिसि नि बाजेटनि बेपार को नोंतां मुंबगै नों कक सालायनाय बा बयकट खायबा बुइलानि बाजेट सेसनसि साइतंखा अबहायके गुनगुन तार माने राज्य सरकार जदि को राग रहाया का माने बरनि कोनो दायित्व करिखा बरनि कोनो दायित्व करि माने अब तिप्रा मथनि फुल दायि जगाव रां खाया मानि कारणे रां खाया बाइक रां खाया नेबा जों माके एस्टिमेट खाइ दङ जिनि जे बाजेट दानि रां रहाया मा खालायबा सरकाराबो त्रिपुरानि जे बाजेट 29,000 कोटी 29,000 कोटी न जदि जिन अनरेबल सीएम बारबार साइक महकम 29,000 कोटी न जदि जों 31% न जों जदि नाय थांखा जिनि एडिसि नि बाजेट कम से कम 9.5 থেকে 10,000 कोटी ना नम आबुनि आबुलगु जिनि बरब्ला जों तिनि जिनि एडिसि कर्मचारी रन जों सैलारि दिनिया थांनाया जों सैलारि रहा जाय डेभलपमेंट फंड तो करै सीपीएम नि आमाला डेभलपमेंट फंड 15 कोटी 20 कोटी 23 कोटी ओ माइके रहमानि नगु बरं menang ada mini allotted time paling tengah honorable chairman amona bisi kok sara thaina gaji chini je puilani je thangnai salogo jungnuka chini development kono fund kore daklani 2022-23 ni और जे budget ro chini development fund chini se 90% tisa jaka amon pagai je buskani salo development खाइना गाय ओ माहायके budget no जों जत हाउस बिरुदि तो जे को ट्रेजरी बेंच तो जों जतन समर्थन खाइ चिन अ बिल न चिन अ budget न जों पास खाइ जों रहनान दरकार काजे आं असुनु कक सानाय अनरेबल चेयरमैन जे समस्त बिल तिसाजां माने अबनो जतन न आं समर्थन खायो अब दाति दातनो बिल पास होय बसकानि सालो कार्यकारी खाइनान तो अबनो आनि दिनैनि जे सानमुसु माने अमसुक साइनो आनि कर्म मुथाथिनाय खुलुमबाय हामबाय bana menang Adam Ravindra Daburma माननीय चेयरमैन सर TTADC 2022-2023 में जे बजेट खायजाक मानि मो बजेट कैसा ऐतिहासिक बजेट मो बजेट नो ताई जे बिल और तुजका मो बिल नो समर्थन खाइनो आंबो किसान आरनाय तामनि हिमाले तिनिनो बजेट बिरुदी बेंच नि बरक अबसि तंगानि दरकार तमनि बरकनि तंगिया जों आइजों सैमानो बरक तंला
borok saka saka sini bill সমর্থন খাইও chini mo budget ni je oro je tomani no kamama ojuhat phunka chini bimur bobo niche kuno master aro srungino phaijamani khana master je philmani borok pura sasuman phailia amane bagai budget dikok sana thaknani jebabe khlai khoran tornani chengka bo pilono angka wana stanga ara hoyte da nokol than thum maminai কিন্তু নকলিয়া কিন্তু তাওনি বাকি বিনা খরণ দরকার আবো সুং সাইমানানি দরকার বরং যে ক্লাস খাই হনার বিরোধী দল নেতা হংস ভবনে যে ক্লাস খাই হনার বরং বুনি পাম বাই হাওয়া চলবে বনি বকরাবো কোনদিন হেলিকপ্টার নি বুঝি হিসাব সুংনানি কক কমানিয়া বড় বসুং হাইনা কো বিসিনি বড় যে বড় বুনি হেলিকপ্টার কামানো কো হিংসা নাঙাই র বড় সে কিন্তু বংল পিন ঠিক তাই খেল বেসরা কোনো দিন ইন্ডিয়া নি গোবো স্টেট কইলা তো আপন সিজে আছিনি হংসবাবু যেটা ত্রিপুরা লেন মান খাই আন বেঙ্গালুরু সে কয়লা খুরি তো মিনা রুতুমিতু এই বড় নি থানি চিনি এডিসি উন্নয়নের বাগৈ চিনি বাজেট দি সম্পর্কে বহেড দি বুঝে থাকা বহেড বুঝে দরকার তমনি এবং আমার 5,500 কোটি নেওই জনসংখ্যা অনুপাতে খাইপানো ত্রিপুরানি 22,500 কোটি ন যদি ডিভাইড খাইনে গানকাই প্রায় ওনলি আমানি ন 7,200 কোটি তো চিনি বাজেট নানি কক মেজর হাফ the land forest area soho 68% chini bisi kabang o jagao se chini edisi elakao jottoni se development kam khaine ni dorkar tomani a jagao chung je khlaimani o budget no borok bukhabai borok সমর্থন khlaimania boni bagai বার pin bukuk di phayo rida rinova এটা দিব কিনা এইভাবে করলে এটা দেবে না এই হেডে এই টাকা এটা কি করে দেবে আরে তুমি কি করে জানবে দিবনি দিত না অমায়িক চুম্বত মাননীয় মহায় পবিত্র যিনি কাউন্সিল ভবন সামাই বাজেট উপর পবিত্র বিধানসভা পর্যন্ত আঙ্গ নিজে সাই ফেকাবলে শাসক দলনি মেম্বার হয়ে আসরাও বলিবাগে অমায়িক বিরোধিতা খাইয়া নেব আবো কাইসা অভ্যাস সংখ্যা অরাজ্য বলিবাগে তিনি जों অ বিল নি কক সানা থাকতেনি जोङो ততন ততরা খাইতে লুবর এডিসিনা আছে হামজাকাই তিনি প্রায় 40 বছর বরাবরই নাম থাকি মামা সাকা যে যারা শাসক দল তমের বড় শাসক বড় ন আর এই রাজ্য বড় এডিসিও বড় কিন্তু কোনদিন কোন কালে ব্লক বাই সাবজুনাল ডিএম বাই জুনাল নম্বর ছোট ফারাক হয় তাম কারণ চিনিয়র যে মুখা সব সময় না চিনিয়র যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি মেইনটেনেন্স অফ রেজিস্টার অফ অর্ডিনারি রেসিডেন্ট অর্থাৎ থাইদিন जों মাননীয় সদস্য শাখা যে কোনো আরো আর্থিক হয়ে জানি রেশন কার্ড নি বুমুং আরো বাদ্রনানি নিনি 15 ফিনান্স কমিশন নি রাংতো বুনানি নিনি ফুড নি নিনি এগ্রিকালচার নি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি সমস্ত খাবার ব্লক নি আন্দারত থাইনাকাই কক্রই আর जोङो जुनाल साबजुनाल only their birth certificate
আপসুক মাত্র ক্ষমতায় তুলো মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার ও বিলনি উপর কক সানা থাকপানছে একবার বিল তিনি ডিসকাশন মা বাইছিল ইয়া जोंनो 10 बार डिस्कशन खायनि साइदो 10 बार डिस्कशन खायसे चिरमो बिल पास खायमानाय এই ধরনের একটা বিমাত্রী সুলভ আচরণ চুমবাই রাজ্য সরকার বরাবরই নখলাই দङ অমনি বাগৈ তিনি এডিসি এলাকাও আসুক বিসি করকমা প্রশাসন তমানি ইয়াগুলো ফানো এডিসি এলাকাও লামা হামিয়ানি সংখ্যা বাড়িও দङ যার কারণে চিন্তিনে মুসে বাজার খাইগা 1000 বাজেট দিন 1081 কোটি নি জায়গাও সে তাবুক পর্যন্ত সে মাত্র 543 কোটি ট্রান্সমিট করিব তিনি চিনি ফিনান্সিয়াল অলরেডি পাই টাকা 31 টাকা পাইতে নাই তাই ঋণে ঋণে আশা তঙ্গ নাই কম হাইতে গ্যাপ আগে 581 কোটি তাবুক ফাইবনাই তাইব অমত 21 দিন বাদ শিখো তা 22 দিন ফাইবনাই শুধু বঞ্চনা 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 রাজ্য সরকার খালি যাবে তো অবনতি রাজ্য যারা এটা মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তোমার এই যে সমস্যা তোমার ত্রিপুরা হতাব গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অনেক সময় এক্সট্রিমিস্ট বাড়ি তোমার তাহলে কারণ তিনি বাজেট কম নিবাগৈ কোন মার্কেট ডেভেলপমেন্ট লিয়া মার্কেট ডেভেলপমেন্ট মা একেবারে আনএমপ্লয়েড অনস একেবারে বিজনেস খাইই সারানি ক্ষমতা কোন সরকারি মালিয়া আনি বড় তাওয়ানি রাজ্যনি যে পরিমাণ পিডব্লিউডি যে রাং পায় হাজার হাজার কোটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাও হাজার হাজার কোটি DWS হাজার হাজার কোটি আর আনরকাই 100 কোটি পাই 100 কোটি পর্যন্ত আনরাং যাইয়া তা আম ভাইকে আনরনি 5-6-7 লক্ষ আনি বেকার যুবক রণ নং কন্ট্রাক্টরি খাইছাদি অথবা রণ আম ব্যাংকনি লোন দিনানি অল লোন দিনানি নং দোকান খাইছাদি আর সুযোগ বড় তংছিনি আর সুযোগ করে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার আরবান ডেভেলপমেন্ট বিভাগে রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগে 2 ভাগ খাইগা সমতল অঙ্গিতা মুখা একটা ন 1,75,000 প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আর আনি পাহাড় আনি গ্রাম অঙ্গে সংখ্যা 1,30,000 কিন্তু আনার যে মানিনি দাম শহরে যে দাম কম আবার সে কারণ রুট সাইড রুট ফেসিলিটি দङ অবক খাইছাতি আগনি কারণে তিনি 72 বছর পরেব তিনি উপলব্ধি দङ একমাত্র কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার তিনি বিশেষ করে ত্রিপুরা সারণ থুগুই দঙের কারণে সঠিক সময় সঠিক চিকিৎসা মাইয়া পরিবারে চির গরব থুইয় তাও যেভাবে চিনি এডিসি হাবাং সাক হামনতি যেভাবে ফান্ডি দংখা ফান্ডি তমনি বাদি ধন ব তিনি আনার 3 কোটি সরাইরং নিবাগে কোভিড নিবাগে যে সেকশন খাইবেনি বাইকে 1 মাস ডিভিশন পাল্টি সাউই তাই কেসে জায়গা বাইরে হলমান তিনি ঘুমনু খাইলিয়া हैज हमारा की पूरा रंग नहीं अब तब कारण एक कारण का नीति तिप्रसा एलाकाओ डेवलपमेंट तांग थुम তিনি কলেজ কাম বড় স্কুল কাম বড় সাপ শিক্ষা দপ্তরের উপর চাপ তিনি মাননীয় এডুকেশন ইএম স্যার বসাইবেন जों दारे एनडिसि रक साइबानो खुमपुई एकाडेमियाव माग्रा फरायनायनि बागै
बुसुक जरातै खाब्रमनाय दङ दरखास्त यासाखौ कुरमानिया वेरे नोंसिना खोनायदि रायजोआव बीजेपी आईपीएफ टीम सरकार फैमिली पराना पराना घोषणा खालामो प्रत्येक ब्लॉक कैसा ब्लॉक देना दंड ब्लॉक कैसा जे एकलय स्कूल खोल जानाय তিনি 4 বছর সংখ্যা কতাল খাইয়ে কোনো একলয় স্কুল খোলমানি খুলুই আমনি কারণে তিনি অ জায়গা তিনি ফাইসো কইয়া যে জায়গাও তিনি 20 বছর 15 বছর এক নাগরে বামফ্রন্ট মই এডিসিও স্কুল টিচার কোনো রিক্রুটমেন্ট করিকা যার করে তিনি চিন যে প্রশ্ন সমুদ্রকা single teacher 50% single teacher আমাকে যদি নই করতে 5 বছর তো কাঙ্কাই যত রিটায়ারমেন্ট থাকে না আপনাদের জিরো টিচার না সব ফোনে প্রো আপনাদের দাই সব নাই ও জায়গা তো ফাইদো মতর চিনো প্রত্যেক করা আইন খাইনিকা প্রাইমারি স্কুল নিবাদিব সিনিয়র বিসিক নিবাদিব तब पीजीटी जीटी ने यूजीटी करिका आ यूजीटी नि बगे परीक्षा न टेट पास मा खैनाय डीएलएफ मा खैनाय आपनि कोन सुजुग माइया बीएड खैनाय मतो चिनि कोन क्षमता करै और जदि नों इफाय खैना थांगाय लाख लाख टाका हरि क्रॉस खैना थांगा लाख लाख टाका प्राइवेट खैना थांगा लाख लाख टाका सरकारी बाबा एकटा मात्र दङ आ जागा थांगा गनि नंबर नहीं ब्रो चिन ब्रो की 90% मार्क नहीं दे मारे नहीं तो देता हूँ जब अब खैना तक अगर तो हमने प्राइवेट था हमने कोलकाता तक चिन ब्रो हेनोस्टा ने पूरे थी मतलब ट्रैवल वेलफेयर नहीं जे स्टेप में नहीं निको रिजल्ट ही एग्जाम शेष पर्यंत चिन बुबाग्रा तिनी जरा स्टेप में मायरो लामा गुड़ी तोंगा बोनी लाइफ शेष বড় গোবাগ্রামে মালাই শেষ পয়েন্ট বর্ণ স্টাইপেন্ড ব্যবস্থা করি যাক আবার যত সামান্য যেটা আবো সারা বছরের বাদে সম্ভব মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার অবনি বাগিনো তিনি অকম সারাম সঙ্গ যে ম বাজেট এমনই একটা বাজেট খাইজাকা ম বাজেট নি রাং তুমনা নিবাগৈ সো মুভমেন্ট মা খাইনাই তিনি এডিসি মেম্বার মুভমেন্ট মা খাইনাই সিনিয়র যেভাবে প্রায় 12,000 কর্মখালী মানে তবে চিনি ব্যাকলগ লাই টঙ্কা চিনি যে শূন্য পদ লাই টঙ্কা তিনি মাননীয় চিনি বুবাগ্রা মিয়া সাগার যে ড্রাইভার নিবাগৈ এমএ পাস দরখাস্ত করে আগে অনেক জায়গা নুকো পিয়ন চাকরি নিবাগৈ পিএইচডি খুলনা রক্ষাঙ্গিতে দরখাস্ত মারিকা অথচ আনিতে দেশনি প্রধানমন্ত্রী সহ বছর 2 লাখ বেকারত্ব চাকরি নাই আনি ওরা যদি মুখ্যমন্ত্রী যখন সময় দম 2018 9 তারিখ মার্চ আপনার ঘোষণা খাইতাম বছর 50,000 চাকরি নাই তব চাকরি 5-4 বছর থাকা কোন চাকরিতে কোন খবর করে একটা খবর পরিষ্কার চাকরি দিলে পাঠ্যক্রম বেগে দেয় আগুন জ্বালিয়ে দেয় চাকরি দিয়ে কি লাভ আজ আগে থানসুকে বলব এসপিউ বিথনে সব জায়গা ইএসআই থাকবো সব জায়গা তাবো খাই পিয়ন ভাই কুল এলডিসি লানা বাগে যে ইন্টারভিউ না মানি আবো তাম জানে তোমার কোম্পানি বল জানি বিখা আবো তিলাই রাখলিয়া সুশান্ত চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী বারবার সাংবাদিক সম্মেলন পেছেও এতটি শূন্য পদ পূরণ করা হবে এত করা হবে কখন করবে আরো 10 মাস বাকি ললিপপ অনেক বড় রমরমিত্রালে ললিপপ আগরতলা গুয়াহাটি দিল্লি মালাকানিও মালাগো অমর হাইকে ত্রিপুরা ঠগগৈ जोंबायथागौ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার থুইত বৈভাগে মাননীয় চেয়ারম্যান তিনি সানামু সঙ্গ যিনি একটাই দাবিকার যিনি
যে হেড অফ সঙ্গে তিনি যে নাল জায়গা চিনি বাজেট আপনার পূরণ খাইনা নিমতো পুলিশ বিল তুই রাজ্যপাল মাননীয় হিস এক্সেলেন্সি রাজ্যপাল যে শুনো কাগজ মানে আপনার তাইসে কমি হই দাক্তি খাই পুলিশ বিল পাস খাইনা নিমতো এবং যে সমস্ত দপ্তর যেটা করো জাফার জায়গাকে এডিসি ন মম দপ্তর নব রাজ্য সরকার তাই বেশি লেগে হইন অন্তত বড় তুমি জাফার অন্তম শুধু KOKBOROK টিটিসি ইউটিসি ইউনিয়ন টেরিটরি ইউনিয়ন তাবরক কাউন্সিল कैबिनेट पास खाइरोका विधानसभा पास खाइरोका नहीं सिमी साहित्यनिबा अजय बरक तिनी माननीय विरोधी बेंच से बरक टंकाई बरक निश्चय सिनी ओ कग्रनो खाना कामु एवं माननीय चेयरमैन सर निनि बिसिंगतै मीडिया नि बिसिंगतै सिङावना अपील खाइनाय राज्य सरकारनो अरनि 12 लक्ष जनजातिनो जों जनजाति ना मुसुनिया जों तिप्रासा जों उपजाति मुना मुसुनिया जों तिप्रासा जों तिप्रासा निबो आगतला कुथुमानुखा जों जनजाति निबो कुथुमानि नुखा जों उपजाति निबो कुथुमानि नुखा तामुखा बुइ प्रमाण नुक जाखा जायना अरो जनजाति उपजाति तिप्रासा जाति प्रमाण खाइके जों आगतलाव थाङै सिनेमा गायनाव जों नायो असुदरति जों फुनुगै मानखा आबो माननीय चेयरमैन सर सिनि जे पेंशन বা স্যালারি যে স্যালারি পাই তার বর্তমান আবো কোন মতেই সম্ভব ইয়া যদি রাজ্যনি বিধানসভানি মাননীয় সদস্য যদি ন বনি স্যালারি যদি ৮০,০০০ যদি নকাঙ্কায় বনি সামুবাই টিটিআইডিসিনি সদস্যনি সামু তাম ফেলায় বিনি এরিয়ানি যে জনসংখ্যা পায় সিনি এরিয়ানি জনসংখ্যা তাম ফেলায় বরঞ্চ যিনি মাননীয় রাজ্যপাল মনোনীত সদস্য ববিয়া শাখা যে আসলে চিনিকায় একটা সিট বিদ্যুৎ বাবুনিকা 12টা সিট বনিতে রাং বেশি কেন দরকার বন 14টা সিট নি এমডিসি ন তাইসে কবাংকাই এরিয়া উন্নয়ন তহবিল না অবশ্যই দরকার কাবনি বাদই সিনি যে উন্নয়ন তহবিল যে তমানি তঙ্গা নামানি এটলিস্ট অন্তত 50 লাখ তঙ্গা নামানি আবো তিনি রিজাই গিয়া গাবনি বাদই जोंतेबो साइमाना नामो जे जोंनि सैलारि जे तंगनि बाय ताबुनि जे बर्तमानाव जों मीडिया रगनगो गोबां मानसिनि पारा काम आमसारबो थांगाय गरिब खुरिर रुगि मालायो न खुरि मालायो न टाङि मारियो ओंया खबा गोथैयाव थांनाय माइरं मानसिबावो ओंया गाय गोबां मा साव माख्लायो बनि बागैनो जोंनि सैलारि जे ताव जेरमानि अबा ঠিক সময়ের সংখ্যা এবং যে পেনশন খাইছা জনপ্রতিনিধি একবার এমএলএ নই বা একবার এমডিসি নই পেনশন যদি মানানি থাকায় কম পেনশন পাইব মোটেই সম্ভব যেটাও বর্তমানে 50% এমএলএ যে মানো বা এমডিসি যে মানো আপনি 50% যে দিমানি আপনি ঠিক পেনশন ফ্যামিলি পেনশন राज्य विधानसभा जो 25,000 जो लिंग दो गांकाय और वो 25,000 ना नन्ना और वो 25,000 का चाव चिनी एमएलए बा एमडीसी रो निसिमो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ टर्म आमतिरो कोंगो बोनी बलिबो आलादा अवश्य खायना और जदि न 34,500 जो लिंग दो गांकाय ताव सेकंड टर्म जनन नाय नांगा कोनो 36,000 खायना तो 3 टर्म्स नांगा 40,000 खायना तो अब এই সুযোগ অবশ্যই রিটার্ন দরকার अब কোনো ব্যক্তিম তিনি এমডিসি র রাংকান সমস্যা বাজেট দিনা অমুকতাং আবুয়াবে जों যদি ন মিজোরাম নাগাল্যান্ড মণিপুরও নাই গাঙ্কায় কোনো কক্রই 1.5 লাখ নিচে কোনো এমএলএ মিনিস্টার নি বঙ্গি স্যালারি করে কম করে পেনশন সেম 70-75,000 বড় তো ঠিক দঙ্গে যা আপনি বাগাই তিনি নিম বাজেট নি কক সানা থাকতে নি অমন মা সানায়া যে চিনি বাজেট বেলায় কেন
ত্রিপুরাनि लाइफुङाव একটা ঐতিহাসিক बाजेट चिनि एडिसि आमचायाव गोबां जों डेभेलपमेन्ट खालामनाय गोबां मानसिनि बेकारावनो साख्रि मोननाय एवं चिनि गोबां मानसि चिनि वान शप मानि एग्रिकालचार बेस जुमियारावनो बाइक उन्नति खालामनानै राबार बेस निनि तामने गोबां प्लान्टेशन बेस खायो जों जे चिनि बर'नो आप माने लिड माने बर'नो कासायनानि जे सुजुग जे अ बाजेट दङ म बाजेट नि बागै जों गलायखेराव खाथंखौबो म बाजेट न समर्थन खायो जतन म बाजेट न समर्थन खायदि बिरोधी रतिनार खरिफानो चिनि मीडिया नि बिसिंति बर' खानातो चिनि म बाजेट न बर' समर्थन जेतु खायगा बर' गाबल लय थानाय डिसेम्बर बामतिंगा पाइटियो चिनि मानानियो उमाशंकर कक्थाय सामाबायसे कुनु याल कोया लामिया आबंगा बर'नो फोरोंनो रहमानि आबनि सिगांसे नखरा कक कमानि बर' आबनि लगे लगे उत्सव तथा सीट दिते खर्चाबो नखर थांजागा खर्चा तो तमरुका बबाय थांजाबो खाले बनकबो साइना सुजुगारि गारि लिया साइमेलिया ता पइन्ट बनो सामानि नुक जागाखौ बनि बागै जेतु चिनि ट्रेजारि रगबाय बाक्सा चिनि बरंगना गभर्नरनि चिनि मेम्बार दङबा बनो बहायनो हामबाय मारो चिनि म बाजेट न समर्थन खायि कक नारमानि बागै जतन ताइसा हामबायबो आनि म बाजेट कक सुनारन फाय हामबाय kok tongka pasai sabi. Tabu kini adong ononto da berma mo budget ni sakawo kok narkna. माननीय चेयरमैन তিনি एक पवित्र তিনি काउंसिल बिसिंग 14 तारिख তিনি मेंबर 14 तारिख बिल किंतु 14 तारिख प्रथम की बिल और बिल তিনি और बिल যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য পইলা যেভাবে বড় গ্রহ থামনের মতো তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ ডেপুটি সিএম অন পিএম রগ্ন বেলায় হামাই মারো যে 550 কোটি বিল 550 কোটি বিল 5,500 কোটি বিল কিন্তু পুরো বিল উনিয়া और वो ताकलाई ने प्रथम এই বিল নথি শাখা অবিল দত্ত বড়গ্র হামজাগ্রাই এবং তিনি বিমল গান্ধী কোগ্র আংকিচ্ছেদ সানামুতি বলছে তিনি ওরা যারা টিসিএস অফিসার ওরা আইএস অফিসার কাইছে তো বড় যে কাহামকে ও বিল নো কাহামকে সামজাগ নো অবউয়া হেনে মেয়ানি সালো যে কমপ্লেন খেগা आ कमप्लेन किंतु बिल बुकु बाय थानाया बरो फोरोंगिरि हरजाका जेखाने बिनि बिरुद्धे जिनि हेल्थ एम बंनि पार्टिकुलार बरो खरचानि बिरुद्धे कक सामानिया साका चिनि बिल सनामाने अ बिल ताजाया अ बिल बरो ताजाया अंजाका आसुचि बरो किंतु बरो के बरो खरचार पार्टिकुलार खरचार दुस थामानिया किंतु बरो आबोने थामथिबाय जे बरक अखर थामानि तिनि तिनि जाना बरक काहाम काहाम कक साका बरक एक्चुअली खनानो दरकार तिनि त्रिपुरा हाव ताबुक जेबोबा चलि दङ आनि व्यक्तिगत आं साइ खनानो आनि पारा थांकानि जे हात काटा दराखाय लामा एकबार पिस काहा आ हात काटानि 3 किलोमीटर आन पारा थांकानि गाय आबखाय गाज्रि चलि आरो हाकर माबा आफसुस खायै तिनि बर'ग लामाराव खायजाका खायदों दाउ उंदों जेमन खायसे मेम्बार साका शिक्षाय मेम्बार रतनपुर हाई स्कूल
9 জন মাস্টার ভাই 12 ক্লাস চলিবা সাবজেক্ট টিচার করে আমি বারবার টেলিফোন খাই ঘাবড়া বিচার পুরো কমে সারাই যায় শিক্ষা মন্ত্রী ভাই কি নরী মান ভারত ছোড়া স্কুল আনি এরিয়া অরতন দুকান পারাগানা ভারত ছোড়া জ্ঞান যেখানে বুঝবো তো আর ভারত ছোড়া হবো 9 জনের 12 ক্লাস স্কুল কিন্তু বাইরে চিনব শিক্ষাও কাছা নাই না আমি মানুষ শিক্ষাও শিক্ষা করবো নাই না ত্রিপুরা সব হাজার হাজার তাও বিএ পাস এমএ পাস যে দরখাস্ত নেই রাও আমার হলো তলা খালাই নেই কিন্তু 3 বড় শিক্ষাও ইটা কাছাকে ওই চাই তাও যে পড়িও যত বিএ পাস গরি কবাং তাও আন এরিয়াও আপনি আন পাড়াও আপনি গরি রক পিছি বিএ পাস তার পাঙ্কা বলবে আমি সারা নেমে বসে তারপরও চূর্ণ যেখানে চুমনু চুমানি ভাই বড় চুমানি খেলাই চুমনু খাই না নাই অবনিভাবে তিনি চুমনু চুম যখন 1988 1/3 খেলাই হ্যাঁ 1/3 খেলাই তার ত্রিপুরা রাজ্য চুম 1/3 খেলাই চুম 12,000 বড় 37,000 সামথিং টোটাল ওকে চুম বাজে তো বেশি বড় নাম্বা হ্যাঁ ওয়া শুনে এটা সিধা 1/3 খাইগা বড় 40টা 20টা ওকে নবর ত্রিপুরা রাজ্য পপুলেশন অনুসারে চুম 1/3 খাইতা ওকে চিন বাজে তো 8,000 কোটি বাজে তো নাই কোনো নাইটা কিন্তু চুম খাই গেল বড় ডাইরেক্ট সব টাকা কেনা দিব নেই হ্যাঁ বাজেট লাইগায় টাকা কেনা দিব বড় সেখান করে না আগে সালাই একটা হ্যাঁ বাংলায় তো সাইমান বা গভর্নর আলো যে ডাইরেক্ট একসাথে যাইব কি দাবি করতো আবার কোন গো বল মেরেছে নুন শিখাই দিব এই যে তিনি তিনি উনকো মৌসুম তোমারে উনকো 5,081 কোটি করোড় और राम देव আর রাম বড় শিখাই দিল না তা বড় যে বড় মেম্বার হ্যাঁ বড় দাবি খাই দিল না তা রাম আইছে তামি তুমি বা তুমি তুমি গভর্নর আরামতে তুমি কথা থানায় এই সমস্ত বাউটা তুমি সিপিএম এ আমল হইতে মালাই ফিকা আবু বিজেপি লোক এই বাউটা খাইয়া গায় তুমি করত না আমি দেখো যে সমস্ত জন্য স্বীকৃতি দেবো ও স্বীকৃতিতেই মানিয়া কিন্তু জনগণতেই মানিয়া তিনি তিনি স্বীকার তেই মানি লিয়া তুমি প্রমাণ পুনরিকাও সাঙ্গ 12 তারিখ সারা আগরতলা শহর যেখানে পুরো দিন 1,20,000 বক জমায়েত খাই নেকো একজন আরনি দোকানদার থাকা এই যে ফিল গার্ডেন দোকানদার আমি থাকা দাদা এতদিন আমরা এটাতে এই দোকান করতেছি ভাই এতদিন ধরে অনেক বছর ধরে প্রায় 20-25 বছর ধরে কিন্তু এইরকম লোক আমরা কোনোদিন দেখাই এত লোক হয়েছে মানুষ তো বাইরে ব্যাগ করে গিয়ে গাড়িতে যার গাড়িতে গিয়ে উঠছে এদিকেও আমরা কি কয় বটতলা কাছাকাছি আর কেউ আসতে পারে এত লোক তাহলে ভাই আমি তারে বললাম ভাই তাহলে ভালোই মিটিং হয়েছে না আর বিজিও হয়েছে পেশা কিনাও খুব ভালো হয়েছে হোটেলে যা আছে না বাট আগুনে নাই সব খাওয়া হয়ে গেছে তা আমরা পয়সা টুসা খুব ভালো লাভ হয়েছে কিনে নাই তারপর তাবো তিনি এই বাজেট নিয়ে পড়ো এই বাজেটে খাইগা অনেক অনেক ধন্যবাদ মানেও তিনি সিএম ডেপুটি সিএম এবং যত তিনি ইএম লোক যে বড় পার্টিকুলার ভাবে মিয়া যে তিনি ইএম সাহেব হেল্প দিছে आणि समथिंग 100 करोड़ लिखीचा बीसी একটা দপ্তর খাইছে আবু কম শিবলে হসপিটাল বাবা 150 কোটি লোক শিবলো না 150 কোটি 200 কোটি হসপিটাল নিয়ে উপরে সবচেয়ে 3 বড় আবুল সাজা খাই যেখানে পাহাড় এলাকাও তাও চিন্তাওয়ে আনছি কোন তামিলে আরে আবুমি বড় বাসানো ও খেলা মায়া তুই ফুলু ফাইছে তুই ফাইগা বলি যে ফুলু থাকা বিনা বক জীবিও তো নাই ক্যান্সার কোন হলে বলো জীবিও রেফার খাইছা ঠিক আছে যেখানে হাতছানি বড় যদি তুমি হসপিটাল তুমি যদি ট্রিটমেন্ট খাইলে মাগায় ডাক্তার কাহাম করি ওই
chini doctor kaham ka nurse kaham diwei chung jodo oro treatment khai tolima gakai ebong o hospital te kotor khaima gakai obono chini success chini muya jana no success sat chini taro youtube jeda bolson to মহারাষ্ট্র মুম্বাই মহারাষ্ট্র উদ্যোগ তাবুক এই যে जों তাবুক এই ত্রিপুরা মথা এই এডিসি আচুমানি ও এডিসি আচুমানি বনি প্রমাণ এই টাকলাই ভিসাও এই বাজেট যদি সাকসেস হয় আগামী 1 বছর বিশিব ত্রিপুরানি এই খুমুলু পরিবর্তন থাকনাই ত্রিপুরা হাও পরিবর্তনের লামা থাকে যেখানে যে বাজেট হয়ে যায় তারপর কক বেশি বাংলিয়া তিনি আর তেবিসা হাইনো হাই তিনি মানগ্রাম চেয়ারম্যান অবগৈ আর কগ্র মথাকা হামবাই Honorable Executive Member, Education, Chitranganda Burma. Honorable Chairman, sir. Budget by now is a challenge and I mean, option. जोंनि थांनाय बिसोरनि जे बाजेट जों साइबार 584 crore रखसे of 580 crore over the years, over the financial year, abu kisha bangoi phairu rugo. Bahakle bango phairu borok phunugo bang rinan bagai. Kesar ro borok je subai maya rang no ahai jaga subai ni ngai. Isa tebisa rang ro jemon khumpu academy. Sung nango ketal schools nangani borok ngai khumpu academy no tego classroom ko nani সমগ্র শিক্ষা বিকাশ নিয়ান্দার 3 crore 25 লাখ ঋণ দরকার চিনি আওয়াই সমস্যা সমাধান নিয়া কিন্তু ও যে 3 লাখ 25 crore ওমনি আওগো ওলকে পর চিনি বাজার দিতে 584 তমনি আরো সরাই দিব নাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এতে সব খায়ও গাও পিপি তামস নন্দনি হোস্টেলস নন্দনি हायर सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल में हॉस्टल संगठन बागोय 4 कोटी 97 लाख परि होगा सुनो चिनी एडिसिनी उन्नयन बागोय सामुं तांगनि बागोय आलकाफाय राहरिया रहमा ngkai borok je सामुं तांगमानि no तांबारा तांमानिया no तांमिहिनि रहनन सिबिसि एडिसि एलाकानि स्कुल रगो दङो हाइफानो जों जेबे जिनि एडिसि एलाकानि प्राइमारि स्कुल रगनो गाहामलाय थिसनानै आबोनि बागै रगै राहरिया बे हिसाब लायनाय खायखाय 584 आबो लाइ थांनाय एक फाइसन फाइमा साংবাদিক সম্মেলন थाइखौ सानाय जाबो हरके गरमसो उबां रांगि दंनो गरमके 584 साव 584 लाइ थाखा हिसानाय ए अमतुई जे ग्रेन दंगनि आबो चिनि बागै दालायनो हामिया हासिं सादाखा स्टेट नि ताकलायनि बाजै 29000 crore आबोनि 31% चिनि अरो 31% 30% का 1% को आबोनि यागलो और 30% क्लाइम को प्राइस 8,990 crores एडिसी मंगन क्लाइम गई सुनताऊ से 5,548 crores से बाजू मनी अब ऊपर से बांगिया को मान थाई इसलिए से तोला को अब नहीं बगोई आं सारानी मुसुंगो चीनी जे ताकलाई नहीं बात है जों दालाय का हमनो क्या हिस्टोरिक बाजेट अमो तय कैसे को लगाय दिनी मुसलती मिदाका 581 crores मानथाय दंमनि अब मानथाय सिमिसे प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर बाजेट इज लाइक 15% रांमानो
বেশি রাং মাননানি ক অমতই খাইয়ে ওই যে 581 crores ni 50% খাইয়ে যদি বেশি গুরুম এক খাই থাকেন কাই আবো 581 ya আবো নসিলে তেমো বাংলানি ক ওকে আবো অ্যাকচুয়াল মা থাইনো সাউই তো কিন্তু ইনক্রিজ নো থুকাই সাদা গিয়া ওরো आं कायसानो संदर्भ नायो ओ बाजेटनि साकाबो कोकबोरक डेभलपमेन्टनि बागै जे रांमारो जाखा आबो कोकबोरक डेभलपमेन्टनि बागै अमुनि लगे लगे ताइबो लैंग्वेज ताकलाय जों लैंग्वेज डेभलपमेन्ट खालामनायनि बागै जों नोटिफिकेशन जारि लेखा आबो उनका हालाम मग लुसाइ गारो चाकमा इका आबोनि बागै आं आनि कोइ उनतंनाय notification umani to ekdom mane oki bisemgo 11 tarik nu nge oboni bagai initial ba 10 lakh rang add khajathung abongkha page number 27 on page number 27 KOKBOROK language development ngai jodibo awposung ponsungna nangai jehetu other language development ko site tongo KOKBOROK department scheme jabai KOKBOROK and other languages development department obosung ulo issue sung amro pass trainer lai oboni loge ang sarani musungo जों जोंनि लाइ थांनाय बिसिरगो तामनुखा आं जों साइफोर रगो जोंनि बर' हुकसाफोरु हुगो माइकेनि बागै माइसिलिरिबो हुगो माइकेनि बागै माइसिलिरिबो माइकाइने जराखाय माइसिलिसे मानिया माइकाइबेनि उरसे त्रिपुरा सरकार माइसिलिरिबो ताबुक एडिसिओ खैतामतो अमहाय खैनो आगे जे ट्रेडिशन चलि मानि जरानि रां जरावो रिया जरानि बिसिङाव सुनु रां रिया इ डिप्राइभेशन अबो चले वइ दका अरो तिनि बिनि दलनि बर'रक बेन्सि बर'रक बेचा खाबो आगे प्लेनिंग कमिशन तंफ्रुङाय प्लेनिंग कमिशन जे स्टेट जे बाजेट रहमानि बिनि वॉल्यूम काइनि वॉल्यूम काइसा वॉल्यूम होगाय आपो फिजिकल टारगेट आपो कॉप पाइसिउ में होगाय बोर जागा बोर मानुइ नां तामनि बागै नां आरो जस्टिफिकेशन निजेगो फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम जागो तामु बेरिमानि प्लेनिंग कमिशन नि जागाव नीति आयोग खाइमानि उरो होगाय और फिजिकल वॉल्यूम देतोमानि फिजिकल टारगेट फिजिकल कॉप थाइबाय सामानि और सुइमानि ना आरो सुजेक्ट हो किन्तु रां बक्सिंमानि जागोनो तामनि बागै और रां नां बाहायथाय नां आवनो एकदम माने जुक्ति रिवय लजिक रिवय सादागो ताम खैताम पंखा और स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल साखा चिटि रिवय सेमानि बाजेट नि अर्थात ताबुक जे फाइनेंशियल ईयर जो तमनि 2021-22 ताबुक 21-23 नि पक साइटो 21-23 ओ 584 नि साकाव 15% के टाइम सुपर नाइ 584 crores नि साकाव 15% इंक्रीज थाइ रहोपि अरो जे चुंताबुक रहमानि अरो सु गोबां मखै रहबा सुंता ताइ नाइने नमुसुगो ओइ जे सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास और वसु के रते पर विश्वास सुनो ना बुकुक बायदे सबका विकास सबका विश्वास दं जों ताकलाय नायसिनाय आबोनि बागै जों जे बाजेट ताबु तिनि पार्सोनेल थांनाय नायदंगो अब राज्य सरकारनि थांनाय जों नायनाय राज्य सरकार केंद्र सरकार चीन बागै बुसुदरा तुइ काप मासि काप आसुकिन जों सामै खामानि एरें काप महरै थाइं सालांका काप मासि मानसे काबु चीन बागै थांका होगाय जों लोगो लेफ्ट फ्रंट नि आमनो तामनो ओ नेतारो चीन बर'नो खांकाय ओ busuk di prai bing sao yang kan bukubai busuk di prai bing sao bukubai bukan ngai sin borok no gitu
yang edisio ram rohmani gekai fosori roh edisio ram rohmani gekai fosori roh ang kokte sana musuh o pandemic pro coronavirus pro oro tai gono মুখ্যমন্ত্রী নহৈ সর্বদলীয় বৈঠক কোনো আঙ্গ মাথাকা ও সর্বদলীয় বৈঠক আছে খরকসা বরকে সাউই দব এডিসি বা এডিসি নি প্রশাসন দব বড় বড় নে বাইথানি খাইতো বড় তো আমন ভাবে সাল কাম দব जों एडिसि माने राज्य बाय त्रिपुरा राज्यनि खाजाबाय थायागौ त्रिपुरा राज्य सरकारनि दायित्वताव दंखौ ओंका बायग्लै सा एडिसि उंखांगै सस तफसिलि आन्दार अधीन एडिसि उंखांगै जों राज्य सरकारनि खाजा थागारबाय राज्य सरकार बाय जों आलगा प्रशासन उंयाखौ अबाहाय ख्लायै माने बररकनि बिसिङाव आरो बे दंगायरंनि बिसिङाव अमाहाय वानसुकमुं ताबुबो दंखौ अ बाजेटनि लगे बाजेटनो यासाकमानि बिसिंथै आरो एदैबो गोबांमा जे बिल दंमानि अ बिल दंमोन किसे किसे साबाय थांनाया अमंखा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एस्टाब्लिशमेंट ऑफ विलेज कमिटी Act 1994 आरो जे ताबो संशोधनी जे ती जापानी first page आरो prominent indigenous language of the local village community areas shall be substituted. थाई साजा माखाइनो बा अने बरोबो साका indigenous kokni bracket of tribes तंखरके चानाय तामने constitutionally tribes नि question तंगोनिबा indigenous tongthong kuno apotti gui within bracket tribes should be there abo angkai je abono saka tribal areas of the second amendment rules 2022 Tripura tribal areas autonomous district council village committee administration second amendment odagao abono ani our observation police below rule 5 means sub rule 2 ni B by promotion and ABB written opportunity we are remember aro the appointment to the service shall be made by the following methods by direct recruitment or by promotion failing which by absorption and saimia by direct recruitment to buji jakha by promotion abo buji jakha from the promotion to kai promotion kai failing which by absorption by claim kai koi bo direct recruitment ma khainai gri ngai tamnai o promotion khetre sabo promotion ngore promotion liane bagai borok kri khelkai absorption boroni absorption nai oro tam nai failing which by direct recruitment promotion ni khetre jodi borok ma ngai jung or promotion ni against that post by direct recruitment nai kindly note that আর তাইসা opposition bans senior gurui ang bill of police rules bill of purinika je borok sawo je sab control pe nai police rules sungno khlai tongo control tiki edison khlai nai oboni jonmor nai se bill ni jonmor nai rule ni jonmor nai se tiki edison kai tiki edison khlai nai Ozaga Tegesha and Gemini IG level media of police officer, then schedule 2O. Schedule 2O IG level, chief police officer, equivalent to inspector general of police. যেহেতু যে সেটআপ দমনি চিনি গভর্নমেন্ট সেটআপ IG নি দমনি বা
Niago Salaika, Senior Chief Executive Officer যে তমনি কোনো কর্পোরেশন নেই, কোনো আন্ডারটেকিং নেই, কোনো কোম্পানি নেই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মাহাই মাতমো আবনি বাগৈ অবনব সাজেশন খাইজাকা आंगे ताऊ साइट तमन अब रिलेटेड टू पुलिस बिलिया एडमिनिस्ट्रेशन नि हाइखानो अबनब प्रिंसिपल सेक्रेटारि जेमन एंको अब बर टेरिटोरियल काउंसिल जे चीफ तमनि बर प्रिंसिपल सेक्रेटारि जागो ओंखाय चिनि आरो प्रिंसिपल सेक्रेटारि मेंखाय फातारो जे ग्रुप माने त्रिपुरानि फातारो थांगो प्रिंसिपल सेक्रेटारि के ऑटोमेटिकली बुझि जानाय जे ना बकाशा आवफाय रेंनि बर चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर खनामा बायनो साइमिया ताऊ sama-sama masawo जेमन स्टेट अंडरटेकिंग जमानी मार्क फेड के हेतु कोऑपरेटिव फेडरेशन नि जे आरो को नाय ताई गनो मैनेजिंग डायरेक्टर को नाय ताई गनो आबो जे मोटामोटी ग्रेड 2 ऑफिसर থেকে ग्रेड 1 ऑफिसर पर फॉर्म फैले दो आरो बुझि जागिया मैनेजिंग डायरेक्टर हिंजा को ठीक आवाय तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एग्जैक्टली चीफ पुलिस ऑफिसर को आवाय छिने आबोनि बागै आनि साजेशन दंनाय आईजी जे दंमोनि आईजी नो दंथों आईजी दंमोनि आईजी दंथों बो इक्विवेलेंट टू स्टेट एनी स्टेट थांगो बो ओ मर्यादा न मानसिनाय आइ आंगे ता बुंनाय चीफ पुलिस ऑफिसर बि रैंक ता महि सुजानाय ओके अबो ख्लाइदे मान जदि अबनो माने आनि साजेशन ओ अमेंडमेंट ख्लाइजाक नंगौ अंतत जे हाईएस्ट जे दंमोनि आबो आईजी तो बिनि लगे जे तमनि आबो देव जे जुनाल पुलिस ऑफिसर सब जुनाल पुलिस ऑफिसर आबो तंथौ किंतु कायसा आईजी तंथा अबो मोटामोटी पुलिस बिलनि साकाव आनि सामु ऑर्डिनरी रजिस्टर विलेज कमिटी वो ताऊ तंगो गरिया फैया फिया ऑर्डिनरी रेसिडेंट रजिस्टर ताऊ जे विलेज कमिटी वो मेंटेन फैया परी आबो स्टेट गवर्नमेंट नि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रही चले दो स्टेट गवर्नमेंट ताऊ पर्यंत ऑर्डिनरी रजिस्टर विलेज कमिटी वो मेंटेन खायने बागै बिनि बायथांनि रुल्स ताऊ नाम दयाको अब बेलाय चिनि बागै हमको जे जों ऑर्डिनरी रजिस्टर मेंटेन खायने बागै रुल दिबि दं अबनि मिनिं यागाय इ रुल जेथु अनुमोदन मोननाय गवर्नरनि थानि ताबो विलेज कमिटीनि ऑर्डिनरी रेसिडेंट रजिस्टर जे मेंटेन खायजोबनानै स्टेट गवर्नमेंटनि जे विलेज सेक्रेटारि फायनाय बरक साबनो मेंटेन खायदोंमोन चिनि याबो ताव फाययाखौ इ रुल पास खायमानि याबो होनखाय एडिसिनि विलेज कमिटी जे दंमोनि ओ विलेज कमिटीनि ऑर्डिनरी रेसिडेंट रजिस्टर मेंटेनेंस चिनि याबो फायनाय बे केसा जुङावबो नांगौ अबताय परनेन नंगाफोना जे प्रमोशन मोटामोटी आं नायखा गाहामनो Citizenship Amendment Act shall not apply to 6 scheduled areas. जों जुदि चिनि ordinary resident register खालामनाय बाहायख्लाय जों सानाय बबाय जों सानाय जे आहायख्लाय जों कोनो Citizenship Amendment Act जे दाबो shall not apply नि सामानि एकमात्र shall not apply अबनि बिसिं बिसिंनाय अब जुदि जों मेंटेन खालामनाय ordinary जे रेसिडेंट दंनायरक जे आमचाया दंनायरक सागो अबनि बिसिंतुय आइडेंटिफिकेशन गंनाय ताई सेंट्रल गवर्नमेंट आई जे और एप्लाई नियासुं सामानि आवो ठीक मतो बुंनाय अमसे क इंगाय बेलाय एकदम गाहाम कायसा जों या फैसालायगा ऑर्डिनरी रेसिडेंस रजिस्टर जों कोना बागै अबनि लोगो लोगो आं तम कायसा सानानायो ऑर्डिनरी रेसिडेंस रजिस्टर नि लगे स्टेट गवर्नमेंट तो तब जागा पाइबनि उनो म्यूटेशन खायनो थाखाय नामजारि खायनो थाखाय नामजारि खायबनि यागोलो डेपुटी कलेक्टर बिनि थाम इम्प्रेशन दिवै कम्पिउटार हाबै बो
ও জায়গা মিউটেশন থাইমানো কমপ্লিট থাইও বিনি আহাই বুং তমনি দিনি সিমি আহাই বুং খা এবং যেগুলো ও কম্পিউটার গুলো কম্পিউটারাইজ যেহেতু আবো সিস্টেম গুলো কথা মিউটেশন দিব রিওই খুলো খুলো ও কয়টার সময় হা ও বেইটো হা যত আবো রেকর্ড নো ওকে অমতুই সিস্টেম তুমি কিন্তু ফাইনালি ordinary residence registered বাবাই গো जों मा खालायनाय हाया नेता बुंनाय आरो अनेक 2 नाम्बार 3 नाम्बार इउनाय एकमात्र आबहाय खालायगोनखाय जे अफिसार 2 नाम्बार खालायगोनखाय गथ' हाबनो नांनाय हाबो याखै आबनो चेंज लायो नखरनो नांनाय नखरमानि टाइम बतनाय हाबमानि टाइम बतनाय डेट बतनाय साबो खालायगे बेबाक सिनाय Omahay, even then, দুই নম্বরই মানে তাই হলো হাইপার হচ্ছে রাজ্য সরকারের আবহাই ডিসি খরচা খরচনি মুদ্রাখা তাং লাইকাও ডিসি আবহাই এক্সাম্পল তম হাবই আকই মিনি বুমুংন খরচানি বুমুংন উই আকই তাইখাবসা বুমুংন রিওই প্রিন্ট আউট নাওই তেওসা হাইনো আগেনি বুমুংন রিওই আগেনি বুমুংন তনিওই নকরি ফাইল কিন্তু সিজানো দেবো কয়টার সময় হাতটা কয়টার সময় পূর্ণ স্লাইকা কয়টার সময় নকরে পেকা ও পূর্ণ স্লাই বাইকলাই বতেও সে প্রিন্ট আউট লাগা আবার যত কিন্তু আরো রেকর্ড দङ बे मानदा गता उलक बेकाय ए अर सिस्टेम जों इंट्रोड्यूस मा खालायनाय ताबो बिल फानो पास नथं अब अनुमोदन नथं जों डिजिटल सिस्टेम of record of ordinary registration register जों ultimately मा थांनाय आनी मोटामुटी भाबे लास्टलि आन्साराय बिथिंजे दाबो टाइमाव सैलारि बिल दंमोन आरो आसुक सादाकनाय करि मोटामुटी जतन दङ 3 years जो सुक मा दंनाय एमबीसी परसा एमबीसी उमनि यागुलो उमिया खायसिनि 3 years मा उमने ने प्रपोजल फायजाखा आं ने अरो प्रपोज खायनो सुंगो जे 3 years in jaga 6 months untuk tam hune ba miya kai one borok jodi kono karone kono accident kha unkhasu kha omhai khetre jini family benefit banani o benefit ni bagai omhai kisa wansuk jatthong o proposal jasa jatthong hunai samani bisingkui ami je budget ni sakabo tai bill ni sakabo je ani kok narmani orono muthakka hambai borong borong chairman বড়গ্রাম কার্যকরী সদস্য any amendment normally executive committee decided rules, act, budget on the written form matubu. Peter Joramanne Apuno Bono Amendment Nibali officially written form matubu. Tabo Honorable Deputy CEO. Honorable Chairman sir, Bisto EM Hoborongannobo Sanani Kini the allotted time 2 hours. One follows council the procedure chief executive member Puto Zorabi Bashan Marne Kaji Jora short meeting. Thank you, sir. इनी budget की उपरो विशेष भावे आलोचनानी सुजुग रिमान बागे विला बरमुनां चेयरमैन नां हामबाय माया फारू एवं चिनी सीएम जे ऐतिहासिक budget और पेश खेनानी बागे অনুবাদ হামবাইয়া ফারু চিনি এডিসিও অনেক বাজেট পরীক্ষা নিরীক্ষা মো বাজেট নামান আগেবো
বেশি আপনার অন্তত 4-5টা বাজেট উপরও কিছু লেখাপড়া খাইনি মানে চিনি মো বাজেট নি দারে কাছে কিন্তু কোনো বাজেট তাবু জরতি ফাইয়া করে তিনি যিনি বিরোধী বেঞ্চ নি সদস্যর সংখ্যায় বাজেট তেও আলোচনা খাই দক্ষণ কারণ বড় অনেক প্রশ্ন ঠুকো উইকলাং করো আ প্রশ্নের উনি জবাব जों যেমন বড় জনগণ ও প্রশ্ননি জবাব খনাই মান কামু সে যাই হোক বড় করে হাইপানো হাউস নি রীতি অনুযায়ী চিনি আলোচনা জন্মা খাই নাই আগরো চেয়ারম্যান নি বিশিংতেই চিনি এডিসি হাসতেনি যত বড় রুগ্ন সানানি মুচো ওজের I just want to compare what was the budget last year and what is the budget going to be this year. Budget money January to December year. Budget is the financial year. At a financial year, 1st of April and ending of the financial year is 31st March. After a few days, we are going to enter in a new financial year that is 2022 to 2023. আনসাইনিয়া বাজেট সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরক অফিসাররা যিনি হাসতেনি বড় বাজেট সম্পর্কে যে কেন্দ্রীয় বাজেট স্টেট বাজেট এডিশনাল বাজেট বাজেট বই ছাপবো মো বাজেট বই খুলবই কতজন বড় বুঝিল I don't know actually and how the budget is prepared. Budget দুই ধরনের বাজেট প্রভিশন নারাকজন to my understanding চিনি বরং নাং EM Education and PWD. He is the only person among all MDCs and executive members who holds masters in economics. He can understand what is budget. Angle poriwi budget sirmai ange khanawi পরবর্তী সময় প্রয়োজনের তাগিদে what is budget sirman said. Budget is divided in two parts: capital budget and revenue budget. What is capital budget? I have studied at least 5 financial budget set to tell capital budget ni poriman eto kom. What is capital budget? Jekhane ani lamas nam nai, school rocks nam nai, chakritlan nai. The budget which will create asset, that is the capital budget. The prasarok edisirok chayatsugia niche 6 schedule which no or kaisi institution ramani. The budget should have that reflection. কিন্তু লুকাচ্ছেন বিশেষভাবে যারা লেফট ফ্রন্ট নি রুলস or তংথাংনাই executive members CM ro they have never thought about it. যে এডিসিউ তিনি খম কাইসা হাসপাতাল খাইবে বেয়ারিং আওয়ার খেরেংবা বড়তম চিনি একটা বিকি দোকান করিকু ঠিক মতো কাহাম একটা সড়ক ব্যবস্থা চিনি এডিসি পিসিং চিনি বরফ বেচিনি বরফ চলিনার মতো কোনো অ্যাসেট করিকু চিনি দেয়ার ক্যাপিটাল বাজেট ইজ অলমোস্ট জিরো তাম্বো বাজেট খেগা দি আদার বাজেট রেভিনিউ বাজেট বুইনার আংনা রেখা সাইকেল রেখা টক রেখা কইটা রেখা আসে টকটা কুম রেখা তানি টকটা কুম বাঁচিয়া পাবো তাবুকো তানি বড় টকটা কুম নিবাগি ডিমান্ড খাইতো তারপর হাজার হাজার মেডিকেল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দিবাগে অ্যাপ্লিকেশন ডেইলি কয়েকশো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাইছি ওয়াই বিকজ the approach of budgeting was wrong. Chini uglo chini officer ro absolutely I cannot blame them. We cannot blame them.
বরফ সেঞ্জারা নির্বাচিত কাউন্সিলনি প্রতিনিধিরও ইসি যা সামাবজমা খাইলে and the beauty of this year this budget is we have given equal importance for capital budget which will create assets for DTADC or budget to sangamu tukai semukha hangnai year ni budget to I'm just giving 2-3 example agriculture oroni budget thanga matro 43 crores 79 lakhs ADC disingo তিন ভাগের দুই অংশ চিনি এডিসি রাজ্য সরকার নি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট অফ বাজেট থাকি সগিও 600 থেকে 800 কোটি টাকা এন্ড হোয়াট এ শেম চিনি ওনি এগ্রিকালচার নি বাজেট থাকি সগিও মাত্র 43 crores আর বড় বিসিবলি নিয়াবাং একটা ফিগার থাকা হর্টিকালচার রে এগ্রিকালচার মিলি মাত্র 6 কোটি টাকার হলো for what তাবুগাং সুমো রাজ্য সরকার নি কৃষি দপ্তর নি মন্ত্রী এবং আরো যারা চালকের নাম সুমো এটা কি আপনারা পকেট মানি হিসেবে দিয়েছেন আমাদের কি পকেট মানি দে জানি এডি সুমো এগ্রিকালচার নি বাজেট যেখানে রাজ্য নি বাজেট নি কাছাকাছি বা বিনি স্লাইসে বাংলান কপ মানে নঙ্গারো থাঙ্গে আনো 43 কোটি সান্তানি পর্যন্ত 6 কোটি টাকা নি কমরো হর্টিকালচার এগ্রিকালচার এন্ড দিস ইয়ার সন তাকে প্রথম দাপে 253 কোটি 18 লক্ষ টাকা নি বাজেট তৈরি হয়েছে এন্ড দিস উইল ইনক্লুড উই শাল বান থেউই তিমার নাই মাই খেতো তিগরিকে ভাইকে মাই ফলের নাই জনগণ নি দাবিয়াবো থিং তো চিনি খ্যাত হওয়ার রোগ তাবুকু চিনি তীব্রাসন খালি যে জায়গা তবু আরো যদি তিনই ব্যবস্থা খাই মানে 3 ফসল রে মানুষ যে বড়মি 10 কানি জায়গা 30 কানি জায়গা নি মালিক নি সমান নয় আবার চিন্তা খাই 253 crores 18 lakhs ni budget orosnam kai similarly by the tribal welfare department hangnai bishwoborok usini budget like 39 crores 54 lakhs usal rangrohoka I don't think it has exceeded 3 crores kichu kori ate nothing is there oroni budget thango kola pata dorkar nai sabo chalok nai রাজ্য নিয়ে একজন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আং এডিসি ওরো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার মান পরে স্টেট সেক্রেটারিয়েট মিটিং থাকবো রাজ্য নি কোন একজন মন্ত্রী সহ যে এডিসি ভাইকেই ত্রিপুরা সরকার থেকে কতর নাই আং সাগা মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা হামক্রাই যদি নাই তো উনকা এডিসি ও Tripura 85% Tripura edition tomo matro 15% Tripura edition fataro tomo why not tribal welfare department of ADC can be bigger than the state tribal welfare department kitabo mani aite suno jarang rohor boro chini budget babong budget it is never mentioned as TTADC বরং স্টেটনো বড় বাজেট খেলছিন বাগে আর শুনো বড় সানা এই স্কুল রিপেয়ারিং খাইলে হোস্টেল পায়খানা নক টাঙ্গলে দে অর গান্ধী নক বাই বাবা who are they to instruct like this honorable PWD niyan no masako we must reject this kind of financial grant to us bongi rang khorok khaibaya bara bongi engineer kribro boro thangmaya jaga aru simide chen khaine বড় চিউ জাম্পুই নিচন লোক তাঙ্গানি খরচ বাংলো আপন কি জন্য রনাই বড় করুন নাই হ্যাঁ যে গানা গানা সদর কোয়াই যেখানে সামুং তান্তকো আরো কে বক নিজেরা খাই নেই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট দিনি সাক ইয়াকুম বজানান বাগে 500 কোটি টাকা নি ফ্ল্যাট বাজেট টু গাছেন তাকলাই যে প্রথম বাজেট লাই উইল নট লিভ এন্ড देयर इज स्ट्रॉन्ग রিজনস তাঙ্গি যে মমতু বুকাই This is going to help me. Health is very important.
নাইলে বড় থাঙ্গাই বছর হেলথ তো দিস ইজ নাম্বার 8 আমি ইয়াসি ঠিক জায়গা থাঙ্গে 6,95,00,000 টাকা নি বাজেট বড় সেমনরম থেকে 6,95,00,000 একটা সিরিঞ্জ দি দাম বুঝে তব একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দি দাম সে বুঝে कोरोना वायरस वैक्सीन नि दाम से बुझे गए सारा दुनिया में सिगरी हुए कोरोना वायरस तो आई था बताओ नुकान जारी गई का एक विज्ञप्ति जो त्रिपुरा होते कोरोना वायरस थी परीक्षा ते बाध्यतामूलक তাই সে নির্বাচন পাইবে না আপনার সামনে বাধ্যতামূলক নির্বাচন পাইগে যে করোনা ভাইরাস আসাই পাইবে কখনো কোনো দল নেতার নয়ের ফুটো চপ দাঁড়ান বাকি আর কখনো হলো এডিসিন বড় কোনো জায়গা কোনো তা খাইমান তুমি চিনি বড় বড় চলি দমলাই এই যে জুলুমবাজি অমনাইটা অমন থেকে মুক্ত অঙ্গান বেরিয়েছেন তাকলাই টিটি এডিসি হাফাল 113 কোটি টাকা নি হেলথ নি বাজেট চিন্তু বুকাইতে সমর নাইও বীরচন্দ্র মনু আহি জাগাও চিনি যে কাইসা হাসপাতাল দমাবো তেব করাক না মানে শিগারি বাড়ি হচ্ছে কি হাসপাতাল কাহাম মাংনে রৈশা বাড়ি গোবিন্দ বাড়ি থালছড়া দুনিয়ানি যত জায়গা স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থাকছে মায়া হেলথ আরো সবিনা নামে হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য এইভাবে যদি কম্পেয়ার খাইকাই থাকনাই বছর দি এক্সাক্ট ফিগার বড় বাজেট রহরবানি 1,054 কোটি 65,48,000 নি বাজেট বড় সেমানোর হলো 20 তাকলাই চিনি যা বাজেট বুঝে 5,548 কোটি 41,34,000 তাকলাই বাজেট টুকা বড় গমনের মুখে কোন মন্ত্রী ছানাই তারা এইভাবে দিলে কি আমরা পাঠাইতে বলি যে ছানাইব দমনাই হাইতে বেঙ্গাই নাই হাইতে কেন তাদের এত এডিসির উপর বদনাম রোধে ওই জমাইতে রাজ্য সরকারও নাকি আলোচনা খাই করো এডিসি তো কাজই করতে পারে না টাকা দিলেও তারা কাজই করে না হাউস অফিসার চ্যালেঞ্জ খাইছাও এডিসি এমন কোন কাম খাইবে এমন কোন দপ্তর করে তবে হ্যাঁ টাকা ছাড়া আমরা কাজ করতে পারি না যেটা পৃথিবীর কোন দেশের সরকার কোন রাজ্যের সরকার টাকা ছাড়া কোনো উন্নয়ন করতে পারে না সুমাবো মাইনে কিন্তু টাকা দিন আমরা কাজ করে দেখাবো কিন্তু রাং রিনান বেলাই করে কোন মন্ত্রী ভাই চিনি এডিসি কনফারেন্স হলো মিটিং খাই ছাই খানো যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ খাইলেন বাগে 5 কোটি টাকা দেওয়া হবে 7.5 কোটি টাকা দেওয়া হবে কই কোটি আইছে মাননীয় মন্ত্রী থাকছেন উত্তর পান নাই এই সমস্ত যে জিনিস চলিত ত্রিপুরাও বড় কৃষি দিচ্ছি ভাবে আবার কাইসা বাংলাও আগিমা পরিমাণে আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে আগুয়ান কথাই না বড় হয়ে কাজে করো আপনার আগে চেঞ্জ খাইছে তাবো রাজ্য মন্ত্রীর খানা মুসুমো আমাদের রাজ্যের সেই অর্থমন্ত্রী কবে হবে কথাই না বড় হয়ে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় হবে আছে বুবুরু ঋষি নাই রাখাই রাংসার বাইরে খাইলে বাবু পর্যন্ত 65 কোটি টাকা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড for 14 lakhs of people living in TTADC area. They promised, they appropriated the budget 97 crore. Till date we have received only 35 crore. Yan Thanate, 65 কোটি টাকা, and after few days the financial চমৎকার কথাবার্তা মানে যখন কক সাকা একটা বড় হয় তামস আমর जों সাইকা থাকলে যে নাইদি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার মানে জানুয়ারি থেকে মার্চ থেকে শুরু এপ্রিল থেকে শুরু মার্চ থাম পাই যিনি অফিসার রং বড় এমন ভাবে বুঝক হকা ঠিক আছে
Sing beton rena kali mau mas tirang taku thaya koi. March pai thakai April beton man pakta mun pujak sai roka. Hare abor nok cinta kanya dorgar kare. Uje 2022 tirang man khai abo bai norok o March ni beton. Ai kai semana কথা বকজাকা কে সেমানি আবু মাইয়ের বাগে তাকলাই নমায় তাক 2 মাস নি চিনি বকে ফেব্রুয়ারি নিব কোনো রকম রেভিনিউ ফান্ড থেকে ইভেন স্বাস্থ্য দপ্তরও 4 কোটি টাকা পাইনা আবু পর্যন্ত আরো রুইছে जों কর্মচারীর বেতন মারছু ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ নি চিনি রাঙ্গিরে 30 কোটি টাকা না চিনি মিনিমাম এক মাসও স্যালারিজ এন্ড পেনশন more than 30 crores every month oron phainai tar borok sai debo ar koto taka dita ADC re onek taka to dei amra kam rekha jonno boro rekha jon sanan mujugo I know that in the absence of opposition bands or KOKBOROK ঠিক তো মজা যায় but media ni jugo internet ni jugo I am sure those people also watching us live somewhere, sitting and puffing cigarette for night away. And honorable ministers, I don't want to name them. All of you are sitting in this state. Please don't speak. You show by action. Give us money. Motochin nijera kharos khai chai tongthumnan bagi sanmai abramo. Omo chini ukrogo klai tongnai. Sini di prasarongni unnotin bagisechen morang nosan tabuk naidi Bimol Kanti Chakma honorable member Bimol babur proti amar সর্বদাই শ্রদ্ধা এবং সম্মান থাকবে নিঃসন্দেহে থাকবে কোনো শর্ত থাকবে না সেখানে উনি জ্ঞানী মানুষ ভালো বক্তব্য করেছেন খুব ভালো বারবার বোঝাও যে সোশ্যাল এডুকেশন রিলেটেড आपरो आप बजेट बाइक लाई 2202 हाथ दुई दिन सागा किंतु हाउ दुई दिन सावन गोराम खाली बजेट कोई नहीं का तामो मो व्यापार आरो नुका जे ओ जे हेड निकोक सौ बिमल बाबू আপনি যদি লাইভ ইউটিউব বা কোনো মিডিয়ার মাধ্যমে আমার এই বক্তব্য যদি এখন আপনি শুনে থাকেন আপনি শুনুন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি নি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে মেজর হেড মাইনর হেড মানি আবংখা 2235 can only talk about pension related issues বার্ধক্য ভাতা স্বামী পরিত্যক্তা ভাতার অগ্নিদগ্ধ এই সমস্ত ভাতারও ইট কভার্স ইন দ্যাট 2235 বাট যে সমস্ত বাজেট হচ্ছে মোর যেমন স্যানিটারি প্যাড বাগনানি মোর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার কনস্ট্রাকশন খাইনি ইট ডাজ নট কভার ইন দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল হেড গিভেন বাই দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট রিমান আরো খব জায়গা সো চিন অফিসার হতাম গাইগা 2202 আবো আসলে জেনারেল এডুকেশন নি মেজর হেড আর মেজর হেডও 800 মাইনর হেডও আদার এক্সপেন্ডিচারও আবো ফুল ইট ক্যান বি শোন ইট ইজ আদার এক্সপেন্ডিচার বাবুনা বারবার তো বিমল বাবু নি যে হেডমাস্টার মশাই কিন্তু সঠিকভাবে পড়ে থাকে হাজুল চিনি পরমনাং এমডিসি মোচাং রবীন্দ্র দেববর্মা সামানি আর হেডমাস্টার ফরিদ রহমানি ঠিকভাবে বড় হাই সাবাই মাঝে তিনি প্রথম মজাসা কামুনি এনাদার থিং বসাও হ্যাঁ জুনিয়র কেন এটা নেওয়া হয়েছে না এটা কেন 2402 আরে মশাই আপনি তো বাজেট হেড দেখবেন এসটি ওয়েলফেয়ার বিভাগে যে ফাইন্যান্স কমিশন থেকে যে কোড ফাইনালি আর কোডও 222225 আরো মানে রিমাই করেছে বিমল বাবু আপনি পড়বেন বাজেটটাকে আবার পড়বেন সমস্ত জুনিয়রদের যা কিছু পাওয়া লেনা দেনা এস্টিমেশন সো মেজর হেড 2225 অন অফ লাইক হোয়াট ইজ आवर রং বাবু বিমল বাবু নো
যে মেজর হেড মাইনর হেড কোন নাই খাওয়া কোন গ্রহ আই ডোন্ট নো অ্যানাদার ইস্যু বড় সাও কাইসালে কিন্তু বিমল বাবু এত তীর মারছেন বিমল বাবু কিন্তু একটা তীরই ঠিক ছিল আর তীর আমরা পাগল সাজনে যে এটা আপনারা দেখবেন और चिनी यो फाइनेंस डॉक्टर मुकलोगो प्लीज टेक दिस नोट अमोका पेज नंबर 21 2402 soil and water conservation और 119 minor head रेखा तामु जे चिनी कुंगलन नो बाइके डेवलप खेनी येम जोनी वाटर मेन बिल्डिंग ऑफ बाइके अपनो ब्यूटिफिकेशन खेना अपना आरो सरा जाके এটা হতেই পারে প্রিন্টিং মিস্টেক হতে পারে যারা টাইপিং করেছে এটা ভুল করেছে অমনি একটা সলিউশন আমি বলবো আইদার ইট ক্যান বি পুট ইন 2402 or নাঙ্গাই 800 মাইনর হেড মাপি আর 2401 মেজর হেড ডিভিশন ওকে 2402 নো টানে 2401 নি মাইনর হেড 119 আবু only this mistake I have seen in the entire budget কিন্তু বিমল বাবু যেভাবে সাকা যে 2021 নি সিনিসে और एडीसी জেনারেল মানে হাইং রাখা তাহলে কারণ চীন অফিসার রোগ নাকি বাজেট স্ট্যান্ডার্ড আর এত বিশাল একটা বাজেটের মধ্যে একটা জায়গায় একটু মিস্টেক হতেই পারে এই গাইসানকার মো বাজেট আমি মো বাজেট ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট বাজেট প্রিপেয়ার লাইক স্টেটও তখন বাজেট রু কাইসা এক্সপেন্ডিচার নিয়ে আলাদা খাইলো একটা ডিমান্ড নিয়ে আলাদা অনেক এমএলএ রোগা মুখা এইটা এই দিক থেকে পড়বো না এই দিক থেকে পড়বো মানে আগা মাথা পর কোন সুখী আবার কিন্তু মো এত ওয়ান অফ দি সুইটেস্ট বাজেট লাইকা 6 নাম্বার ওর ইন্ডেক্স ও রিজার্ভ 6 নাম্বার এবং 7 নাম্বার পেজ কা যিনি সোর্স অফ ফান্ড আই রিয়েলি লাইক দিস বাজেট আমি যখন পরীক্ষা ঢুকে না মতো স্টেট নিসলা আলাদা ভাবে ইসলাম যে 6/7 में চিনি বরনি ফান্ড ফায়াবো কাহাম কা রখাই 9 থেকে 32 নাম্বার পেজ চিনি ওন এক্সপেন্ডিচার ওন এক্সপেন্ডিচার মানে তো রাজ্য সরকার ফাইমা বই চিনি নিজে রেভিনিউ কালেক্টিং तो भाई के वो हेड ऑफ फरोज का it has been clearly mentioned in this page number 44 नो बांग हमजा का खूब काम कर खबर कर जे स्टेट गवर्नमेंट in the name of development fund tight fund भाई के रोका एकदम क्लियर ओमनो पर बजट हमेशा I have gone through 5 years of state budget I am telling you this budget is much more superior budget I think তারপরে বলছি যে অফিসারের বিরুদ্ধে অর বুঝাও যেভাবে কক থাকা যেমন অফিসার মুঞ্জাসিয়াই পেজ নাম্বার 45 it is not a budget I am really thankful to our officers ঠিক মতর রখাই পেজ নাম্বার 45 সাকা ডেপুটি যে রাজ্য সরকার বড় কমনি বম স্যালারি নি রান বুঝি কোনো কাবলাবো ভেরি গুড বড় সামনে না ভাই अरे বিনিয়ারনি কর্মচারী হলো রাং রচন না টাইয়ে अब आ কর্মচারী থাকবে তারপর বুঝিনো বাজেট টু রিফ্লেক্টিভ অফ why it should get reflected my point আপুচিনো বাজেট তো ফাইনান্স কর গয়া তারপরে वो इंटेलिजेंटली যিনি ফাইনান্স ডক্টর কিন্তু মনো কাম কে বড় ফুল গাই আবুকা যিনি মাননীয় সদস্য রক কয়েকটা প্রশ্ন খাইতে বিমল চাকমা তো তিনি আর কিন্তু ও কক বরক নি ব্যাপার হবে একই কক থাকে হ্যাঁ কক বরক তানি 2202 তোমরা না এই সে আরে জেনারেল এডুকেশন আর থাবা কাপো 800 আদার্স ইট ক্যান কাম এনিথিং যে কোনো ধরনের ইয়ে ভাইবানা যিনি মাননীয় সদস্য বিদ্যুৎ বাবু একটা বড় সংখ্যা if I can remember correctly যে পেনশন নি বাদে বুসুক পিরিয়ড নাই মানে একজন বড় পেনশন বান্নান বাদে
गुसुगो निर्माण तो अमो कायसा टाइम फिक्स खाइनानि चिनि उचित salaries and pension অনেক করোনা আলোচনা থেকে আসলে ও একদিকে নাইয়ে থাকে খুব সেনসিটিভ যত বাজার দর ছাপানো বড় কিন্তু কিছু বড় তমু বড় রেডি তমু সবসময় ছিল তীর প্রজ্ঞান থাকে এবং অম পানি বড় স্যালারি প্ল্যান তার নাই মণিপুরিয়া কেরালা আহাই রাজ্য এমএলএনি বেতন 2-2.5 লাখ টাকা মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি পেনশন যে 1 লক্ষ টাকায় যিনি গানা গিনি যত রাজ্য তো মানে আই নো অ্যাবাউট মণিপুর এক্স এমএলএ নি পেনশন সিমিজ 75,000 গায় আজ আগাও जों তিনি টিকিয়ে দিছি जों রাজ্য সরকার নি মন্ত্রী এমএলএ নি গানা কিনার থাঙ্গै রেকে উই কাইসা চিনি salaries and pensions and update like us. Tani rada jawan babu tongpuru mo salary pension upgrade khaya. Abu kintu CPN ni bishimbo ko kalaija thai. Ano boru ni pray 5 jon XMBC. Boru ano phum ke gao bill ti samane age je jasa klaibano. Anirudh babu bill ma ti sanai. Saibanom ti ko ruma parliamentary যা পুরো তো তিসাই মালাং নিয়েছে কোনো না কোনো চাপে সিনি তো কোনো চাপ করে जों ই প্রাসানে হামপ্রাইনি বাকি जों সামুনতাংনে এডিসিনি বরমে হামপ্রাইনি বাকি जों সামুনতাংনে চিনি কোনো চাপ করে এবং চিনি মো স্যালারিজ এন্ড অ্যালাউয়েন্সেস অমন কিন্তু আগে চালক থাকলেই সিপিএম নি বড় পর্যন্ত ইনডাইরেক্টলি নবা আসলে কিন্তু বড় সমর্থন খাইব বড় না সিনি और आनिबो आंसिया विद्युत बाबुनिजे 14টা কনস্টিটিউয়েন্সি সামানি মাননীয় চেয়ারম্যান বাবু শ্রী হিতনকে বড় 14টা বিনি কারণ আবো তো ঠিক গিয়া যে 14 ঠিক কম কিন্তু 14টা কনস্টিটিউয়েন্সি তো বিনি ঠিক না লাইতে আঙ্গু সামান আবর গোদা খবজা আঙ্গু সামান খবজা কে তো বড় আদা খাইগে আঙ্গু আদা খাইগে দেবা গপনাই বড় দবংকা বিনি কিন্তু একটা প্রশ্ন খুব সাদা খান পিরিয়ড অফ টাইম ফর পেনশন আবনো নির্ধারিত ক্লাইমে উচিত তবে চিনি পক্ষে যদি চলকক ছাড়া থাকে একদিন শপথ গ্রহণ নি পর অন্য হাজার টাকা যদি কেউ দিয়ে থাকে ও পেনশন মানলে উচিত ইয়াটা শপথ গ্রহণ খাইবার আমন তাম মানে তো মান পক্ষে আয়া দেবা মানলে আন্তি ঘটনা মান হয় যেখানে চন্নুগো তিনি একটা ব্যাপার মুখা কাশ্মীর ফাইল দিতাম একটা ফিল্ম রিলিজের গাবো দেশ নি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আবনা হামজা কাপু এবং বিবেক অগ্নিহোত্রী যে পরিচালক বন পর্যন্ত আম্বাই রেখা ধন্যবাদ রেখা তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বা একজাক আইপিএফটি বিজেপি নিয়ে এমএলএ মন্ত্রী আর সিনেমা নাইনেন কথা দারুণ ভাবে বড় হয়তো চিন্তা আরো থাকমাই চিন্তানি রান বিষাকি তবে পিরিয়ড অফ টাইম ফর পেনশন আমি মতে রাইট আফটার অর টেকিং বড় আবনি উপযুক্ত নান্দ there is nothing 6 months nothing 90 days or 40 days अब গ্যারান্টি করিতে সময় তামান পরে দে अब করোনা ভ্যাকসিন হবে 6 মাস থেকে আর বাঁচে না এই মানলে বড় সময় তামান পরে so this has to be considered in the salaries and pension abo rinani uchi jodi house ebong ec approve খাইতে বলছেন abo অবশ্যই মানলে মানবে এই কেসে পক্ষে যে ভিলেজ কমিটি বা পুলিশ বিল উপর যে সমস্ত আলোচনা মানে যিনি অনারেবল এম এডুকেশন যে সমস্ত সাজেশন টুকা দিস সাজেশনস আর ভেরি মাচ নোটেবল অমনি লাইনে আগামী দিন অনারেবল চেয়ারম্যান বো সাগত সুযোগ মান নাই অ্যামেন্ডমেন্ট টু গুনান বাকি জানাপুর অ্যামেন্ডমেন্ট টু গুনাই যিনি তেব হাউস গবানমা সামকুমুং তংক অনারেবল চেয়ারম্যান আনো রুলিং রিমানি আকি আঙ্গানি বক্তব্য থাকলেনি উচিত কারণ একজন স্পিকার যখন রুলিং মানে বুঝি ঠিক কারণ কবাল কক সালিয়াতে
बाजेटनो एवं जत बिलनो समर्थन आनख्लायो एवं चिनी ऑनरेबल सीएम जे बाजेट पेश किनो तावाइसाबनो हामबाया बारै आंगानि बक्तव्य अरल मथाकसिनो हामबाय budget তাই কোন বিল শাখায় সাধারণ যে আলোচনা খানে नो एजेंडा पाइछा तब हाउस में चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नो बजट बिल शाखाओ जवाबी कक्ष में Chairman Sir, जो तो हाउस ने मेंबर होना हम जमा या परोई इन्हीं नीचे बीच के रोल के बाजे तो होता है ना कोई लवास सपोर्ट खाई में निकाल जो तो ना पाइपले हम जमा या परोई कोई लवा इन्हें पुलिस सर्विस रोल the village committee conduct of election for amendment when discussion khai thanibo support khai mani bawe khai na khai jo tono hambai amda maya paru khai ne salogo aroni bisingo je amendment khai jane ro thong khai ke jeni chairman sahab khai tongo amendment ni bawe rules ni mutabek jeng khai lene tribal TTADC establishment of village committee 7 amendment. One behind it, sini house ni joto members role, sini executive members role, joto na hambai, oni the amendment act nanti support khai mani bagai. The Borong chairman no pass खायन बागै खौजाव they will change salaries allowance or not they will joto support खायमानि they amendment ni बागै isa kok sajak mani lo borong bakhaino joto no hamjama ya paru paite hamma ya paru chini salaries allowance or not they और प्रिय डोमन तो विकॉक सजाखा और जागा रोजाखा एने प्रिय कोई लाओ न सोईजा जो दिवो amendment खाने इनके next time लोगों खालेने बनो बखाई न बनो chairman न pass खाने बागोई को बोझाओ सिने village committee administration second amendment rules the village committee maintenance of ROR rules बॉसिने बस कागमो खाने चालो discussion चले फिनाई place खाइजक फिनाय afro so amendment खाइना नि बागै opportunities दंगो खानि बागै afro जरावो amendment खाइजानाय रकम खांके जतनि cooperation नांगो जे amendment खाइजानाय रनो जान दे opinion रबायदि खाइहनि कइगो तब सिनि budget सिनि honorable members they AM Sogjoto no Saitang Katsun in Bazen of the way. Suntamani Bagay Chini Bazet Masa the Paso Atolis Grove Tovan in Anta. Joto no Simon Chini ADC 6 schedule Mutabek and 37-year fighter. 6 schedules Nadamani ADC is Nadamani Chini the Prasar no develop Kayani Bagay. किंतु चुंगो 37 बोसरो 500 कोटी निलिस लाया बाजेट या फंगनि सिमि चाहिँ फाइके 100 कोटी 150 कोटी 250 कोटी 300 कोटी ओम हाइके किसा के मांग न फाइजागो 15% नि बेसी इंक्रीज मा खाया को हाइ नै साजागो न ओ 100 कोटी नि 15% न खाइ हाइके कंपाउंड इंटरेस्ट खाइफा न सारो 500 को न बाफक पाइ
Get to Nuka, to ADC have come over granny, and 3 day payment yago. So Kamiam side over Tankai, Lamani, Bevosta Hamia. Nunganet in Bevosta Hamia. Joto Chini Yam, Joto and the Silo Kamis and get Sarchinero to Nangu, to Bevosta Cairo. Rab late about Arala family work to Nunganai, ni Bevosta Kuri. Nung Sotul Boss or Posatul Boss or independent Mamma Yagulo, they ADC, Satris Boss or Woman Yagulo, Sini Kamiam say Paharo Tonero, Rabli, Arala family work in Nunganai, ni Bevosta Kuri. Get to know 15 Finance Commission, DWS Nirang. Isa Roma, Boss Rock 15 Finance Commission or Type Hand made. The equity was certain law for the whole other type and 40% of the no quite to the Bevosta Kaimana. No rably on just a Kaimana. Get Arala family non cover Kainan in care. Quite Bosso Nanan, Bossro Pontas. Arala family work the Nungan and Bevosta, Sovereign and in a night. Oma Hakina, Sini road connectivity, Belay, especially Gondasura North Tripura, Doctor of Postings, Tanan Soya, road connectivity to the Bangu. Those other kilometer decide to Bangu road connectivity higher, Sini Kamiam Sayo. Get to PWD Busuro, Sarasa, Puti Rosa, Lamas Nana Bagu. Sini PWD, Borong and PWDM site and poetry stars in Lamas Nadal. Boss of Kaisawo. Poetry star Lama and Rab Liron de Pontas kilometers Nadaka. Get those other kilometer Lamas Nana Bagu, Pontas kilometer, Koi Bosso Tanan in Nana. So he's a kind. Sini Suloso Tetrista school. About black condition haya, master no bachelor grade. Serai of Corina Nibago Pantola, no flower or school in no flower market. So education no school maintenance in the Busumamba. This is someone who is PWDM site and a Jeffro Boro boss of 5 hours by Malia, Apro Sarat in Guti Royo. Sarat in Guti by Kaise school, Kaimena, Ronnie Dosta school. The maintenance Kaimana. Solo so Tetrista school no, Bosro Dosta came is a Kaipidi. Get Poiboso Nana Oma Hake, Kupangma Nini, problem by problem. Taklayman 3. Autosons, Mado Paisaza was Sopka Bikas. Sini Edisino Kare. Sopka because Bahiking neighbor. Sini Tiprasana developed Kaime and Cape Bangalore Bahiking neighbor. Sovereign Tolo Bahiking neighbor. Sini Tiprarajonka agriculture need base so development in agriculture no depend Kainin. 90% agricultural land irrigation facility to it. Irrigation Kainan Bangi in Busurang Mamba. Bosro, Busi hectare, cover Kaimana and 10 hectare. Maximum 10 hectares in agricultural land or irrigation facility. Get Sarat Tripura 90% many paddy land of car. Bonus irrigation facility or 9 care. Koi Bosso 99 10 hectare, that's the Tangi. Honeyman, which is all budget. Minimum at least double beside take 10 times per year. So cover Kaimanaja. Sini population ratio no sare. Double growing proposed budget 29,000 something ton. Haneo Basa the Puti Sacho Bahatu state in budget ton. So now population ratio unuzaye. But 31% ratio unuzaye to not 9K. Comsecom. Saranoi has a Puti Takaboro to no pan Ronaninam. Tini Tunkana opposition of the Borongana opposition
member ni KOKPIN kena taka saile ki taka pawa jabe ekne sini sini India angka kaisa democratic country agagawo je central government tongne ke bo desuni buma buka West Bengal seba kansli kormo de chu Bikang de chu Tamil Nadu kesak de chu Kerala o kesak de chu omonaya Nijeni busano je rangro thai bagui ro ho Tini ang ronde ane besamang ni tonglu mang ngai bo prakasli mane kusui wei sidi chano hyang nai tongya bo kasli kring jang roi ro pai ru bo juta kring ke pai ru ninu bo ma ku khang jang mai cha ru tini barat bo sosalo nai ro Tripura rajya salo nai ro sino buma bu pha khne chini buma bu pha khne wan so ke additional rang ro ni nam ngu Sunu edisi rang roket si sengkasli pai mana mai cha mana school thang mana le khapoi mana Tini bo sunu rang na ke rang sang u mai cha Ni bu sa bu hai rang na ke rang sang ya boni bu kai se region tong tu mani ba ngai rang sa bona tu hi sap khai ni nangu Hani ba ngai o budget chini member of jotunu support खाइमानि बांगै हायने हाय खांबाय ते चनि परम गनां चेयरमैन नबो चनि ओ बजेट न पास खायनानि बागै कबक जायो तानि के जों गुबै ने जों डेभलपमेन्ट चनि त्रिपुरा सान खायने हेके एडिसि आम चाइनो खायने हेके अमो रां मा बायसे सिंया को 5500 कोटी sufficient ya mo जों कुस्कुलाव याखौ एत बছর जों खायदे फेमनि कायसे कक जोंनि बिमल बाबु सामनि ठीक कायसे कक ना साजा ताबो सिसि बो नेगेटिव के साखना हापन पॉजिटिव के आंगवान सुना का ताबो सि एडिसि मामनि हाइनु हि बो सामनि ओ वाट कायसे ले साखा आगिनि एडिसि चालक थानाय र बरनि अमहाय प्लेनिं Tui tong kiri sai meya, ba tong wi phede khai meya, ba pressure rojawi de khai meya sai meya. Sung je tabo khai ni nai mani, planning wise sung khai nai mani. Omo sung man khai ke chini Tripura sani bangwe sung buskango agoi thangwani scope tong. Omo san sung rojaya heke chini deputy CM honorable deputy CM sai thangmani hai. Suno samon khai meya hita honi. Rohai naga di boni pore cheng khai me ode khai me ya chini health department ot tabo 30 crore ro mani tabo siro repair almost complete mas kaise sas kaya ko bosi sai tong khata bo additional ra ro mani subai simaya ko sung o form somayo bahai ke busu sam khai ka chini deputy CM samani thik nta Rang sarale chung khaimaya rang rodi chung khaimawu emon ki state government sini ideas no tabo thongmani proman butong agriculture research center khainani babu chini deputy CM ni netrite kaisap DPR sunawi central government no roho ha through planning department tuma khaikha duita project agriculture research center khaini humani Khogui copy paste khai tiki editing jaga government of Tripura hin sungui roi ro khable tabok sanction kha boroni bumung pai ha chino oma haikene usport yacht and usport affair ne ni chino borom gana yem ni truth usport hap khaine ni bagui je project rohmani bo kaise khongna kha sung kaibri rohmani si Kaibri rohmani kaibri sanction kha a jaga kaise borok khognai pe ha borom jaga al kaise rohmai eta gechuni je tabo sung planning nawi khai dorman no bor agi wa chon ringya tabo sung khai ha wan so ha bor sing project man hi khau tabo sung kiris no ha bor ni through te je bahike DPR snai rohna je rohya wan so simat no ha रोहना के एक बार या 2 बार या 100 बार सिमा वासो है
जों मानो आइडिया खायो प्रोजेक्ट सिनावै कस्ट मस्ट रखलायो बर'दि नायफैनि ना अमाय सिवा समा दङ हानि बागै जोंथिनि त्रिपुरा ओनसोलनि डेभलपमेन्टनि बागै जे दिनै अ बाजेट पेज खायदोंमोन ताबक जे बाजेट प्रपोज खायदोंमोन अम पास होनानै ना ओंथों जोंनि बरं गोनां चेयारमेन गबकजाव बे बिसोरनि जे बिल दंमोन डिस्काशन खायजानाय दंखाय केन्डाइसो जों डिस्काशन खालायफिनै कारेक्शन खायनायनि बागै एमेन्ड खायनायनि बागै प्रपोजल रबायजारि जोंनि मेम्बार्सफोरनो आं कयो जे ताबक पास होनानै दंमोन तीनटा जोंनि इनक्लुडिं सैलारि बनो बहायनो आं काउन्सिल बरं गोनां चेयारमेन थानि गावबावो पास खायनायनि ओंथों आं बे गोबां साया जतन हायनो हाय हामजामै यावखारै आंनि गावार नमो थाखा खुलुमबाय बरं गोनां आदम जुगसं दिनै बाजेट 2022-23 financial year ni अपनी शाखा कक सामने पड़े साधारण आलोचना भूमिका हाउस ने चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को अब कक सामने बिनी जवाबी बाशल नलका तब चीनी क्वेश्चन बजट 22-23 ni अब हाउस बाई पास मा खालामनाय हाउस अनुमोदन मोननाय आं तब 2022-2023 नि जे बजट अब हाउस बुटुमारनाय समर्थन माना हानाय जेहेतु अपोजिशन किनी कोनो बरं मेम्बारशिप गैया हायपेन मैं बजट नि पक्षे आं जरा समर्थन खालामनाय बरं याक्ति हिसाबै समर्थन जानो होनानै गावबाव जाव सुदेब संख्या गरिष्ठनि कारणे संख्या गरिष्ठ जुड़े मैं 2022-2023 एडिशनल जेकुनो बिल पास करना हंगे तो मेजॉरिटी चलना ना 30 जन बिसिंग ताव और 13 जन से चुंगा अब मेजॉरिटी दे additionally majority only if 9 members is present here this is called majority थैंक यू सर this is called quorum majority tola angase quorum kaya that I know kaje quorum tomo majority boinabo pasanga tawutin biskangote kasha monka addition establishment of Village Committee 7 Amendment Bill 2022 Bonaversion House of Pasma Kalnay Abono Samathan Thane Ragno ang Yakti Shawi Down the Hine Arban Kai No establishment of Village Committee 7 Amendment Rules 2022 Abono House Kotik अनुमोदन करने आंगुसन खजक तबचुनी तेकशा अबोंका salary allowances other benefit of chairman CM EM members in pension about 13 amendment और जो बिल की हिसाब में अब वो हाउस बाय पास में खड़ा नहीं बड़ी पक्के प्रेजेंट में जो तचिन ऑनरेबल मेंबर्स हो समर्थन करने यात्रा शैली ना भूलूगी नंबर 13 amendment bill salaries allowances other benefit of chairman CM EMs members pension अब वो इतनी मो हाउस पास करने घोषणा खजक गरम गरम आदम जुगसं जों थांनाय 11, 14
15-16 মার্চ 2022 সালব্রহ্মই ওরা এদেশীয় অধিবেশনও যত চিনি বড় বড় মেম্বার্স সাংবাদিক ফ্রেন্ডস আরক্ষা দপ্তরের পুলিশ কর্মীরা এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসার্স কর্মীবৃন্দ এদেশীয় অন্যান্য চিনি অফিসার্স যেভাবে আন্তরিকভাবে আমার সহযোগিতা খালি হাউসনে পরিচালনা খাইকা এমনইভাবে আন্দোলনের বেলায় বেলাকে হামলা জানাবই চিনি মো বাজেট অধিবেশন বুসকামি ইনডিফিনিট অনির্দিষ্ট পিরিয়ড নিবাগে মুলতবি নরজাগই তিনি সভা অরণ্য মথাকজাক্কা হামল बोलेगा ऑफिस बिल्डिंग पे